بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیمرڈس فیملی۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے ایک فیس بک 100 افسانے۔ چلیے جلدی سے شروع کر لیتے ہیں۔ وہ فیس بک کھول کر اسکرول یعنی اوپر نیچے کر کے اپنے ساتھ ایڈ لوگوں کے اسٹیٹس دیکھنے لگی۔ نند نے میری سالگرہ پر خاص طور پر کیک بیک کیا، ساتھ کیک کی تصویر، جبکہ سسرال سے اول روز سے علیحدہ اور ان کو اس جعلی نام والے اکاؤنٹ کا ہی نہیں پتا۔ شادی کی سالگرہ، اللہ میری عمر میں میرے میاں کو لگا دے۔ در حقیقت صبح ہی خرچے پر شوہر سے لڑائی ہوئی تھی اور خاتون نے سوچا تھا کاش نام نہاد شوہر مر ہی جائے تو لوگ مجھے اور بچوں کو بیوہ اور یتیم سمجھ کر ہی دینا دلانا شروع کر دیں، بنیادی ضرورتیں تو پوری ہوں گی۔ اس نکھٹو نے قسم کھائی ہے ہر حرامی کی۔ ہائے ماں، دنیا میں یہی کم کافی ہے کہ مجھے آپ سے نہیں ملنا۔ در حقیقت جس نے میاں کو کبھی اپنی ماں سے ملنے اور باقی خونی رشتے نبھانے کی اجازت نہ دی، فیس بک کی ٹائم لائن بھی صرف اور صرف اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ذکر سے بھری پڑی تھی۔ واہ واہ کرنے والے بھی اتنے سادہ دل کہ کبھی نہ پوچھا بہن میاں کیا آسمان سے گرا تھا؟ خالی گل احمد جے ڈاٹ وغیرہ کے سوٹ، ساتھ میچنگ جوتے، ہینڈ بیگ وغیرہ وغیرہ کے ساتھ گرمیوں کی میری شاپنگ کا ہیش ٹیگ۔ ملک کی کلید لیکن ایلیٹ کلاس کے فرد۔ شادی کی سالگرہ، حبی نے گولڈ کی رنگ گفٹ کی، ساتھ ریسٹورینٹ سے رومانٹک ڈنر کروایا۔ جانے کب خاوند ہسبینڈ ہوا، ہسبینڈ سے کیسے حبی بنا دیا گیا، تاحال تحقیق ندارت کرتے کراتے اس نے 100 فیس بک دوستوں کے 100 افسانے پڑھ اور دیکھ لیے، اور دیکھ کر اداس ہو بیٹھے کی عملی تصویر بن گئی۔ اسے خبر ہی نہ تھی سادہ دل، کم چالاک، حساس اور سب سچ سمجھنے والوں کے لیے سوشل میڈیا اور اسکرین میڈیا ڈپریشن کا گھر اور جذباتی ناآسودگی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ وہ تو جو لکھا اور ساتھ لگی تصویر دیکھتی تھی اسے سچ سمجھتی تھی، خود جو سچ ہی لگایا کرتی تھی تو اسے کیسے معلوم ہوتا؟ لوگ تو جھوٹی خودکشی، جھوٹے چیک ان اور موت تک کا ڈرامہ اسی سوشل فارم پر کرتے ہیں۔ کاش اسے ان جھوٹے اسٹیٹس کے اندر کی کہانی پتا ہوتی، یا پھر کاش کوئی سچ لکھنے والا بھی ہوتا جو ان سارے آسودہ اور بھرپور لوگوں کے کیمرے کے پیچھے والے اصل حالات بھی لکھ دیتا۔ لیکن ہزاروں کاش ایسی کہ ہر کاش پہ دم نکلے۔ حق ہا۔ فہیمہ خاتون کا فہم و فراست سے واجبی سا تعلق تھا، اس تعلق کو وہ گھریلو حالات کے مطابق استعمال کیا کرتی تھی۔ سیفی واز کا کنگ کلفا تو لے آنا۔ قسمیں بہت دن سے دل کر رہا ہے آئس کریم کھانے کو۔ فہیمہ نے دوسرے کے اسٹیٹس پر لگے مختلف کھانے دیکھ کر منہ میں آتے پانی کا سدباب کرنے کے لیے شوہر کو میسج کر ہی دیا۔ فہیمہ مہینے کا آخر ہے اور تمہیں عیاشیاں سوچ رہی ہیں۔ آگے سے سیف کا حسب توقع پیغام تھا۔ اس نے جل کر فون دور پھینکا اور روٹیاں ڈالنے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آج روٹی پکانے کی اس کی باری تھی۔ ویسے بھی طیبہ من مرضی کی مالک تھی، دل کیا تو اپنی باری پر بھی نہ پکاتی اور دل کرتا تو اس کی باری پر اس کے ساتھ کھڑی ہو کر روٹی سینک بھی دیتی تھی۔ لیکن ایسا قسمت والا دن کم ہی آتا تھا۔ نند کی شاہانہ مزاجی پر دل بھرے کتنا ہی کٹتا، پر کام تو اسے دیکھنا ہی پڑتا تھا۔ روٹیاں ہاتھ پاٹ میں رکھ کر اس نے دودھ والا جگ نکالا، دھاتی بالٹی میں آدھا گلاس دودھ اور نمک ڈالا، فلٹر سے بھر کر لائے گئے کولر سے بالٹی میں پانی ڈال کر کچی لسی بنائی کہ گرمی میں سارا گھر رات کے کھانے کے ساتھ کچی لسی، دودھ کی پتلی لسی ضرور پیتا تھا۔ فہیمہ نے لسی بنا کر اس میں برف ڈالنے کے لیے فریج کھولا تو برف جمی ہی نہ تھی۔ کچن کی بے تحاشا گرمی میں پرانے ماڈل کے فریج نے صبح سے برف ہڑتال کی ہوئی تھی۔ کلفے والی بات کی وجہ سے خراب موڈ مزید خراب ہو گیا۔ اس نے بھنڈی کے سالن کا ڈونگا اور پلیٹیں اٹھائیں اور کچن سے باہر نکل آئی۔ ساس کی چارپائی پر ڈونگا پلیٹیں رکھ کر اس نے ساس کا فون اٹھا لیا۔ امی سیف کو بیل دینی ہے، آتے ہوئے برف لیتے آئیں۔ بات کرتے کرتے اس نے بیل دے کر کال کاٹ دی، اب وہ خود ہی فون کر لیتا۔ گھر میں برف نہیں ہے، صبح کسی کو دی تو نہیں؟ ساس نے پوچھا۔ نہیں دی کسی کو نہیں، صبح سے اتنی بار لائٹ گئی ہے، فریج بھی پرانا، اوپر سے ہمارے والی لائن پر وولٹیج بھی پورا نہیں آ رہا اس دفعہ، اسی لیے فریج تنگ کر رہا ہے۔ ہر سال گرمیوں میں نیا ہی خرچہ پن پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ربا کیڑے پاسے جائیے، ساس نے تعصب بھری چشمی کر ڈالی۔ سیف کی کال آنے پر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ گھر میں برف نہیں ہے، کم سے کم برف تو لے گی آنا۔ اس نے تیکھے مزاج سے بات کر کے فون واپس ساس کو دے دیا، جو بے دھیان سی بیٹھی یقیناً فریج کی کارکردگی بڑھانے کا ٹوٹکا سوچ رہی تھی۔ کھانے کی ساری اشیاء ساس کے پاس ڈھو کر اس نے 3.25 سال کے بیٹے کو پکارا۔
मीस, बाबा से खाना खाना है या मामा खिलाए? बाबा साथ खाऊंगा। वो बदस्तूर चचा के साथ लेटा उसे कैंडी क्रश खेलते देख रहा था। शान, हाथ धोआओ, मैं खाना डाल रही हूँ। खाना हमेशा से बल्कीस बेगम अपने हाथ से निकालकर सारे घर वालों को बरताया करती थी। फहीमा को भी खाना सर्व करना पकाने से ज्यादा मुश्किल लगता था। भाभी, खाने में क्या है? भिंडी। भिंडी? नाम सुनकर ही मेरा दिल खराब होने लगा है। पिछले जुमे को भी भिंडी खाकर जो हैजा हुआ था ना, तो उसने भिंडी से मुझे लाइफ टाइम नफरत करवा दी है। भाभी प्लीज अंडा प्याज बना दे। तावा तावा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बना देवर अपनी विपदा कहकर फिर से कैंडी क्रश में मगन हो चुका था। बहू, प्याज अच्छी तरह भूनकर अंडे डालना, भले 3 अंडे डालने पड़े, लेकिन प्याज कच्ची न रखना, ऑमलेट जैसी। सास के हुक्म ने गोया मोहर लगा दी कि उसे तपती शाम में फिर से बावर्ची खाने जाना होगा। वो यूं चली जैसे कैदी जेल की तरफ चलता है। अंडे प्याज का सालन प्लेट में डाले किचन से निकल रही थी जब सैफ आ गया। बर्फ का शापर और साग कुल्फा पकड़ा हुआ था। पहले सब कुल्फा खा लें, गर्मी इतनी है, बर्फ में रखकर लाया हूँ तब भी पिघल गया है। उसने माँ के सामने बड़े बर्तनों में कुल्फा भी रख दिया। फहीमा का बीपी आसमान को छूने लगा। इतनी तपिश बाहर नहीं थी जितनी उसके सर को चढ़ गई। खाने पीने की कोई फरमाइश करो तो सही, या तो पूरी नहीं होगी या फिर अम्मा के हाथ पर रख देंगे ताकि हिस्से बखरे हो जाएं। पता नहीं कैसे शोहर हैं जो 5 स्टार खिलाते हैं। यहाँ तो 5 की बजाय 7 हिस्सों में बढ़कर चीज खुद तक पहुंचती है। उसने जल्दी नजरों से शोहर को देखा। वो बेनियाजी से कंधे उचकाकर माँ को छुरी से आइसक्रीम के बराबर टुकड़े करते देखने लगा। सबसे बड़ा और पहला टुकड़ा अमीर सैफ अली को दे दिया गया। जिशान, तैयबा ललचाई नजरों से माँ को हिस्सा बनाते देख रहे थे कि बैरूनी दरवाजा खुला और बराबर के कौशीफ खाला कमान को से ढकी प्लेट लिए अंदर आ गई। तैयबा, जिशान और सैफ तब तक अपनी अपनी कटोरी उठा चुके थे। बहू, ये लो हलवा, न्याज दिलाई है। और शीर खाला ने उसे प्लेट पकड़ाई और उसकी साथ वाली चारपाई के बराबर चारपाई पर सिमट कर बैठ गई। फहीमा को मालूम था वो अब कुछ खाए बिना नहीं जाएंगी। फिर यूं हुआ कि उसके और उसकी सास के हिस्से में आने वाले छोटे से पीस को मजीद 3 टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया। सास ने बड़ी सालन वाली कटोरी में छोटा सा कुल्फे का पीस रखकर उसकी तरफ बढ़ाया तो प्लेट और पीस का इम्तिजाज मुज़हका खेज था। वो प्लेट पकड़कर खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई। सैफ अपने बेटे अमीज के साथ लग चुका था। किचन में जाकर उसने जब्त किए हुए आंसू आजाद छोड़ दिए। भल भल बहते आंसुओं में भल भल बहते नल के पानी के नीचे उसने नीम पिघला हुआ आइसक्रीम का टुकड़ा कर दिया, जिसे खाने की ख्वाहिश 4 दिन से दिल में दबा रही थी। चौथे दिन सैफ लाया भी तो उसके सामने दूसरे खा गए। उसकी जुबान मिठास और ठंडक से ऐसे दूर रही जैसे जून दिसंबर से होता है। दुख ऐसा शदीद था कि गर्मी का एहसास ही जाता रहा। उससे खाने की तरफ आंख उठाकर ना देखा गया। सारे के सारे बर्तन उठाकर उसने धो डाले। छोटा सा किचन था वो साफ कर दिया, सबके बिस्तर लगा दिए। अमीज को हमेशा की तरह उसकी सास ने अपने साथ लिटाकर सुला लिया। उसके मशीन बनकर काम करने की परवाह किसको थी? किसी को नहीं। तैयबा को और क्या चाहिए था कि उसके हिस्से के काम भी भाभी निपटा दे। जब गुस्सा निकालने को कुछ ना बचा तो उसने कपड़े उठाए और बाथरूम में घुस गई। वहां एक बार फिर सैफ की बेहिसी पर जी भर के रोकर गुबार निकालना चाहा, लेकिन ना निकल सका। यहाँ तक के रो रो कर आंखों और चेहरे पर सोजिश के साथ भारीपन आ गया। नहाकर हल्के बदन के साथ वो लोहे की सीढ़ी पर एहतियात से कदम रखती तीसरी छत पर आ गई। गर्मी में वो और सैफ 2.5 मरले के घर की तीसरी छत पर सोया करते। सास, ससुर, अमीस और तैयबा दरमियानी छत पर होते और सबसे नीचे इकलौता देवर अकेला सोता था, बल्कि सारी रात फोन पर बातें करता था। वो ऊपर पहुंची तो सैफ बाजू ऊपर करके फोन देखने में मगन था। उसकी आमद महसूस करके उसने फोन वाला बाजू नीचे गिरा दिया। आज इतनी देर लगा दी, नसीबों को रो रही थी इसीलिए। फहीमा सोच कर आई थी उस लापरवाह और बेशख्स के सामने रोना नहीं है, लेकिन वो हमेशा से इरादों की कच्ची, छोटी छोटी चीजों पर खुश और नाराज होने वाली लड़की थी। जेब में जितने पैसे थे सारी तुम्हारी फरमाइश और बरस पर लगा आया हूँ। तुम्हारा मुंह फिर वैसे का वैसे ही सूजा हुआ है। मुझ पर पैसे लगा आए हो तुम? मुझ पर? वो जज्बात में हमेशा तुम पर उतर आती थी। धाड़े मारकर रोने की कसर रह गई थी उसकी। एक चम्मच तक नहीं पहुंचा मुझ तक। सारा कुल्फा तुम और तुम्हारे घर वालों ने खाया। रही से ही कसर खुर्शीद खाला ने निकाल दी। 1 इंच का पिघला हुआ पीस तुम्हारे सामने अम्मी ने 1.5 किलो की कटोरी में रख कर दिया था, लेकिन हमेशा की तरह तुम्हारा ध्यान ही नहीं होगा। मैंने वो पिघला दूध सिंक में बहा दिया। शर्म करो फहीमा, इतना नदीदापन अच्छा नहीं होता।
कोई घर आए तो उसकी खातिर तवाज़ा तो करनी ही पड़ती है। तुमने खुर्शीद खाला से चिढ़कर गिरा ही दिया। नतीदापन? कितने दिन से मेरा दिल कर रहा था, आज अगर ले ही आए थे तो सिर्फ मुझे नहीं दे सकते थे। हजार चीजें जो तैयबा और शमी अपनी अकेली खाती हैं, मैंने कभी एतराज नहीं किया। मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा भी दिल करता है मेरी फरमाइश पर कोई चीज लेकर आओ तो सिर्फ मेरे लिए हो, जी भरकर खा तो सकूं। इस घर में मनपसंद खाने को भी दिल तरस गया है। ऐसे बेहिस शोहर से मैं बेशादी भली थी। तुमसे शादी करके मुझे कौन सा तख्त ताज मिल गया है, हर वक्त का रोना मचाए रखती हो, या 16 साल की बच्चियों की तरह खाने पीने की फरमाइशें। मेरे बाप की बेकरी नहीं है जहां से हर रोज समोसे पकोड़े पिज्जे लाता फिरूं। सैफ, कितनी बार कहा है, जब भी मेरी फरमाइश होती है तो सिर्फ मेरे लिए लाया करो, या फिर 2 जगह पैकिंग करवाया करो। मेरा शापर मुझे पकड़ा दिया, अम्मी लोगों का अम्मी को। आहो, मैं मिनिस्टर लगा हुआ हूँ जो डबल डबल खरीदारी किया करूं, वो भी तुम्हारा चस्का पूरा करने के लिए। किसी दिन चस्का पूरा कर ही दो, गिला तो दूर हो मेरा। तुम जैसी नाशुक्री और चटोरी औरत का गिला कम से कम मैं दूर नहीं कर सकता। फहीमा ने चांद की गतली गतली रोशनी में जख्मी नजरों से शोहर को देखा, लेकिन वो हमेशा की तरह बेतवज्जो से इधर उधर ही देख रहा था। फहीमा ने तासुफ और दुख से अपनी चारपाई से उठकर उसे झंझोड़ा। आज वो हर सूरत अपने जज्बात उसे समझाना चाह रही थी। वो हर दफा जज्बाती होकर लड़ पड़ती थी और बात का रुख बदल जाता था। आज वो ठंडी मीठी होकर अपना दुख, अपनी कठिन उस तक पहुंचाकर अपने बारे में उसकी लापरवाही और बेहिसी का खोल तोड़ना चाहती थी। उसने गहरी सांस लेकर खुद को ठंडा किया, दलाइल के लिए जहन यकसू किया। सैफ के खड़े घुटनों पर अपने दोनों हाथ रखकर थोड़ी उन पर रखी और बोली, सैफी, पिछले हफ्ते मेरी फरमाइश पर आप जो समोसे लाए थे वो 8 थे। तैयबा ने फौरन 2 अपनी प्लेट में रख लिए और आधी चटनी डालकर मखलूबा बना लिया। पीछे से आप समेत हम सबको एक एक समोसे के साथ जरा सी चटनी मिली। मेरी प्लेट से अमीस ने आधा मजीद खा लिया। पीछे मेरे पास कितना बचा? आधा समोसा। मेरी फरमाइश पर आपने पैसे लगाए, लेकिन मेरी तो जुबान भी ढंग से जायका न चख सकी। हसरत ही रह गई समोसों पर ढेर सारी चटनी, चने और चाट मसाला डालकर खाने की। अब आप इतने भी गरीब नहीं कि मेरे लिए अलहदा से 2 समोसे न ला सके, या फिर जिस दिन मैं कहूँ सिर्फ मेरे लिए चोरी चोरी ले आया करें। सारे घर के लिए जब भी चीज आती है, आज वाली सूरत हाल बनती है। ना चाहते हुए भी फहीमा की आवाज भर आ गई। सैफ ने घुटने नीचे कर लिए। उसे झटका लगा, लेकिन फौरन फौरन ही संभल कर अपने वतन पर बैठ गई। रो लो, रो रो कर पढ़ाओ मुझे पटियां, अलहदा चीजें लाने की, फिर कहोगी अलग घर भी ले लो। जरा सा घर ही तो लेना है। तुम इंतहा की चटोरी और जेलस औरत हो, हर वक्त खाने के ख्वाब। इतनी बार कहा है मिल बांट कर खाने में बरकत होती है, मेरे हिस्से में तो किल्लत ही आती है। ये बरकत बरकत तुम और तुम्हारे घर वाले समेट लेते हैं। खुद क्या हो, ऐसे मजबूर शोहर जो महीने भर में 1 प्लेट समोसे नहीं खिला सकता। अभी ईद पर तुम अकेली को पिज्जा ठुंसवाया था, अम्मी के घर जाते हुए, अपनी माँ बहनों से चोरी। वो अपनी जज्बाती फितरत पर ज्यादा देर काबू नहीं रख सकती थी, सो आदत के मुताबिक रोई गई, बातें सुनाई गई। गर्मी की शिद्दत से तंग आकर उसने अपने गीले बाल सर के नीचे से हाथ फेर कर नंगी चारपाई पर एक तरफ डाले, आंखें साफ करके स्मार्टफोन उठा लिया। साथ वाली चारपाई से सैफी के हल्के फुल्के खराटे गूंजने लगे। उसे एक बार फिर उसकी बेहिसी पर ताव आने लगा। कैसा लापरवाह और बेहिस इंसान था, ना इसकी रोकर की गई बात समझता, ना हंसकर, ना लड़कर और ना ठंडे मिजाज से की गई। गलत कहती हैं अम्मी आज गलत कहती हैं अम्मी आप। आज मैंने मीठे तरीके से बिना लड़े भी बात की, लेकिन नतीजा वही है, बल्कि सैफी मुझसे खुद लड़ा है। इतनी जंग के बाद भी इसे कैसे गहरी नींद आ जाती है, मुझे तो ढंग से सांस नहीं आ रही। उसने फिर से बहती आंखें साफ की और माँ से गिले जारी रखे। माँ पास होती तो जवाब देती। वो तो इस्लामी कॉलोनी के आखिरी हिस्से में बने 3 मरले के आम से घर के उखड़े फर्श वाले सहन पे सो रही थी, और वह खुद अंदरूने शहर के मोहल्ले की छोटी सी छत पर लेटी हुई थी। परेशान कैफियत और भारी सर के साथ उसने फिर से फोन उठाया और फेसबुक खोल ली। ये वाहिद वक्त गुजारी थी जो वह कभी पैकेज करके और कभी फ्री मोड की वजह से तफरीह के तौर पर इस्तेमाल करती थी। 8-10 हजार खवातीन के ग्रुप में किसी खातून ने लेट नाइट क्रेविंग लिखकर अपनी और अपने मियाँ की तस्वीर चिकन ब्रोस्ट और शवारमे के साथ पोस्ट की हुई थी। खातून ने अपने चेहरे पर स्टिकर चिपकाया हुआ था, लेकिन उसका भरपूर माइल बदन और गर्दन पर चढ़ी चर्बी की तह धारियों की सूरत में नजर आ रही थी। अलबत्ता साथ बैठा उसका मियाँ अच्छा खासा हैंडसम था। वो तस्वीर से नजर हटाकर पोस्ट की इबारत पढ़ने लगी।
प्यारी सहेलियों, मुझे जब भी आधी रात को कुछ चटपटा खाने की हुड़क उठती है और किचन जाने का मूड नहीं होता, तो सरताज से मासूमियत से फरमाइश करती हूँ, मुझे ब्रोस्ट की भूख लगी है। और झटपट उठ खड़े होते हैं। बिना आवाज के हम दरवाजा खोलते हैं, बाहर जाकर बाइक स्टार्ट करते हैं। बच्चों और सास ससुर से चोरी हम मून ब्रोस्ट पर ही आकर ब्रेक लगाते हैं। ऐसे में आपके मियाँ आपको कहाँ लेकर जाते हैं? फहीमा ने एक नजर फिर से तस्वीर और पोस्ट का मतन देखा। इतना प्यारा मियाँ है, ये मोटू इसके पासिंग भी नहीं, फिर भी नाज उठाता है। आधी रात को शवारमे खिलाने ले जाता है। एक ये सैफी है, इतनी खूबसूरत हूँ, फिर भी कोई कदर नहीं। वो ताजा दम होकर जल्दी कुर्ती बाकी सब के कमेंट्स पढ़ने लगी। किसी का मियाँ खुद अपने हाथों से कुछ चटपटा बना कर देता था, कोई साथ किचन में खड़ा होता था, कोई किसी कैफे या रेस्टोरेंट से घर डील मंगवा लेता था, कोई चोरी चोरी तो कोई डंके की चोट पर बाहर ले जाता था। ये सारी खवातीन तो जमीनी जन्नत की मकीन है, एक मैं ही दुनियावी जहन्नुम में गुजारा कर रही हूँ। क्या कमी है मुझमें जो इनके शोहरों जैसा शोहर ना मिला? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। क्या सोच रही हूँ मैं? बस किसी तरह सैफी ठीक हो जाए, इनके मियाँ जैसा ना सही पर शोहर तो बन जाए। हर वक्त बेटा भाई बना रहता है। इसने अगला आने वाला कमेंट पढ़ा। मुझे रश्क आ रहा है सब पे। कितने अच्छे मियाँ हैं आप सबके। एक मेरे शोहर हैं, माँ बहनों की आधी जुबान में कहने पर KFC चल देंगे। मैं रेहड़ी वाले से चावल छोले लाने का कह दूं तो बजट याद आ जाता है। अभी रात के खाने में माछ की दाल बनी थी। मेरे ससुराल वाले माछ की दाल के साथ चिकन टिक्की जरूर खाते हैं। आज गर्मी की वजह से बाजार से टिक्कियां लाई गई थी। मैं बच्चे को वॉशरूम कराने बाथरूम क्या गई, मेरे आने तक डोंगे में सिर्फ दाल बची थी। मेरे आने तक डोंगे में सिर्फ दाल बची थी। बाकी किसी से गिला नहीं, लेकिन मियाँ साहब साहब को देखना चाहिए था ना। क्या हर्ज था अगर मेरे लिए उठाकर अलग रखते थे। दिल बहुत उदास हुआ। और अब आपकी पोस्ट और बहनों के कमेंट पढ़कर रश्क आ रहा है। फहीमा को ये कमेंट पढ़ के लगा तब तक जज्बात पर किसी ने हल्की सी फुहार कर दी हो। शुक्र है कोई और भी मेरे जैसी है। मेरी तरह हसद हो रहा होगा बेचारी को, लेकिन रश्क कह रही है। भला की गर्मी में गर्म होता फोन उसने दूसरे हाथ में मुंतकिल किया और इंतजार करने लगी कि जो कमेंट लिख रही है उसका लिखना तमाम हो और फिर वो अपनी स्क्रीन पर पढ़ सके। फिर आखिर कमेंट शो होने लगा। जवाब दर जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। तौबा, किस कदर बेहिस हैं आपके मियाँ। चलो ससुराली रिश्ते तो सब ऐसे ही लापरवाह होते हैं, लेकिन शोहर तो ऐसा ना करे। मैं होती तो वही कह देती, ये दाल भी खा लेते। मियाँ से कम भी हफ्ता तो बात ही ना करती। किसी दूसरी का जवाब। बहन, बाज औरतों को भी सती सावित्री बनने का शौक होता है, इसीलिए मियाँ को सर चढ़ा लेती हैं। किसी तीसरी का जवाब। शोहर ऑफिस में भी हो तो बीवी उसका हिस्सा निकाल के रख लेती है, बल्कि सबसे ज्यादा रखती है। लेकिन ये शोहर। रोती हुई एमिली साथ चिपकी थी। किसी चौथी का जवाब। शरण भी बीवी को अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना शोहर की जिम्मेदारी है। इन्हें इस्लाम सिर्फ 4 शादियों के लिए याद आता है। पांचवा जवाब। ज्यादा सर पर ना चढ़ाएं ऐसे शोहरों को, जैसा सलूक करते हैं वैसा ही लौटाएं, खुद ही सेट हो जाते हैं फिर। आगे फिर शोहर को सेट करने पर बहस चल पड़ी। वो सब खवातीन उसके दिल की बातें कर रही थी। उसे ही इतने अच्छे से बयान नहीं करना आता था। जब भी खामोश रहकर लाइक करके कमेंट्स पढ़ने को तरजीह देती थी। ये खामोश तबलीग उसके दिलो दिमाग को कैसे तक पहुंचाती थी, उसे खुद अंदाजा नहीं था। बस इतनी खबर थी, दिमाग हर वक्त टेंस रहता है। खुशी वाली बात पर भी खुश नहीं हुआ जाता। वो अपनी पसंद की कोई चीज पाने पर जरा की जरा मसरूर होती और फिर फेसबुक खोल लेती। वहां उसकी चीज से 4 गुना कीमती चीज किसी मारूफ ब्रांड से खरीद कर स्टेटस डाला हुआ होता था, जो उसे सारी खुशी छीन लेता था। शहनाज और खालिद के 3 बच्चे थे। बड़े दोनों बेटे तनवीर और नवीद, सबसे छोटी फहीमा। सफेद पोश तबके से ताल्लुक था। अच्छे वक्तों में मामूली सी रकम के इवज 3 मरले का फ्लैट खरीद लिया था। इलाका भले जैसा भी था, लेकिन सर की छत अपनी बन गई। बेटे पढ़ने में दिलचस्पी ना लेते थे, बल्कि मोहल्ले के दूसरे अपने जैसे बच्चों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते थे। बीड़ी, नस्वार और सिगरेट की लत भी अवाइल उम्र में ही मोहल्ले वालों से लगा ली। फहीमा, एक तो छोटी औलाद, ऊपर से 2 बेटों के बाद इकलौती बेटी। शहनाज और खालिद को उसके लिए अलग ही चाहत महसूस होती थी। लड़के सारा वक्त बाहर गुजारते थे। वो घर में माँ के साथ वक्त गुजारती थी, शायद इसीलिए भी गुर्बत ज्यादा थी। उसने गली के नुक्कड़ पर बने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में मिडिल करके हाजी साहब की पोती, करवा के साथ ही यूनिवर्सिटी चौक वाले
गवर्नमेंट स्कूल में 9वीं में दाखिला ले लिया। हाजी साहब का घराना मोहल्ले से मोतबर घराना था। यूं फरवा के साथ उसने एफए तक का सफर किया। एफए सादिक कॉलेज में करने की वजह से इतना खर्चा नहीं हुआ था, लेकिन आगे के अखराजात ज्यादा थे। चुनाचा फरवा ने इस्लामी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। फहीमा ने प्राइवेट बीए की तैयारी शुरू कर दी। उधर बीए हुआ, उधर उसने रोड पर बनने वाले नए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी दौरान शहनाज और खालिद की मुसलसल कोशिश से सैफ के साथ उसका रिश्ता तय हो गया। सैफ का घराना अंदरूनी शहर का रिहायशी था। छोटा सा 2.5 मरले का जाती घर 7 माली तौर पर खालिद साहब से मजबूत थे। शहर के मारूफ टाउन में 7 मरले का प्लॉट भी किस्तों पर खरीद रखा था। सैफ शहर की मशहूर तरीन वेडिंग ड्रेस ब्रांड में काम करता था। तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन छोटे भाई बहन, वालदैन और खुद से बड़ी ब्याही बहन के अखराजात भी उसके जिम्मे थे। फिर वो इन तंग अंधेरी गलियों से निकलकर टाउन में शिफ्ट होना चाहता था। प्लॉट मौजूद था, लेकिन घर तामीर करने के लिए सरमाया नहीं था। वो उसी सरमाए की खातिर कमेटी डालता और पैसों का जोड़ तोड़ करता रहता। लेकिन तकलीफ दे बात यह थी कि वो जोड़ तोड़ उसे सिर्फ फहीमा और फीमा के वक्त ही याद आता था। सैफ की इस तरबियत के पीछे बल्कीस बेगम और शमसा यानी सास और बड़ी नंद का हाथ था। फहीमा मशीन लगाकर कपड़े धो रही थी। वह सब छोटे से बरामदे में बैठे गपशप लगा रहे थे। गपशप कुछ यूं थी, बीवियां तो एक छोड़ हजार मिलती हैं, असल होती है बात खूनी रिश्ते की। बीवी से कौन सा खून का रिश्ता होता है, इसीलिए वो मुखलिस नहीं होती। मुखलिस तो वालदैन और बहन भाई ही होते हैं। तो और क्या, अम्मी मुझे ही ले ले, 7 साल हो गए शादी को। कभी जो इलियास के बहन भाई मुझे सैफी, तैयबा और जीशान के जैसे प्यारे लगे हों। मजबूरी है, इसलिए निभा रही हूँ। दूर क्यों जाएं, इलियास को ही देख लो। इसे तुम लोग अपने बहन भाई जैसे लग सकते हो, कभी नहीं। इसीलिए बीवी को सर पर चढ़ाने की बजाय उसकी औकात में ही रखना चाहिए। रीमा का उस रोज दिल चाहा था, बोले, इस फॉर्मूले से तो शोहर को भी उसकी औकात में रखना चाहिए, जैसे शायद आपने रखा हुआ है। लेकिन वो सब एक पॉइंट पर मुत्तफिक थे। बोलने का मतलब शदीद जंग थी, सो उसने चुपचाप ये बात पी ली। लेकिन 4.5 साल शादी में वो इस तरबियत का नतीजा भुगत रही थी। फहीमा बुनियादी तौर पर कमजोर एसाब की मालिक, जज्बाती, जल्द असर कबूल करने वाली, दूसरों की चमक दमक से जल्द मुतासिर होने वाली और हर किसी पर एतबार कर लेने वाली किसी हद तक मासूम फितरत लड़की थी। उसे धोखे देने और धोखे पकड़ने ना आते थे। मोहब्बत और नफरत का उसे बताना ही पड़ता था। अनकही बात समझने की सलाहियत उसमें नहीं थी और हर किसी की कही को वो सच समझती थी। इस खासियत के पीछे एक रुकावट उसका बैरूनी दुनिया में एक्सपोजर ना होना भी था। ये तक उसके पास ट्यूशन ना थी तो घर में रट्टे लगाते लगाते शाम से रात कर लेती थी। कौन किस सिलसिले में उसकी माँ के पास आती थी, उसकी जाने भला। मोहल्ला जो के साथ होने की वजह से मर्दों से भरा लगता था, तो शहनाज बेगम बाहर ना जाने देती थी। अब्बा उसके बेकरी में काम करते थे। जुबान चटोरी वहीं से हुई थी। वो रोज रात को आते हुए कभी समोसे, पकोड़े, कभी नान खटाई, कभी दही बल्ले, तो कभी बर्फी या रबड़ी दूध लेते आते। खुद को यही चीजें बेकरी में देख देख के सेल हो चुके थे। शहनाज बेगम चखने तक में दूध और भाई दोनों बाहर दोस्तों के साथ खा पी कर आने वाले। यूं हिस्से करने के बजाय वो जी भर कर खाती और खाने की आदी होती गई। जिस्म का मेटाबॉलिज्म सिस्टम ऐसा था कि चर्बी दूर से भाग जाती। सादा रोटी सालन की बजाय इतना चटपटा खाकर भी शरीरा बदन फरवा को रश्क दिलाता था। कभी कभी वो उससे कहती, मेरे लिए कुछ खाने को रख लेना। तब फहीमा प्लेट पकड़कर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती। फरवा का छोटा भाई आता, वो उसे प्लेट पकड़ाकर पलट आती। अगले कई दिनों में वही प्लेट चावलों के साथ वापिस आ जाती। बड़े भाई की शादी होने पर भी उसके रूटीन में कोई फर्क न पड़ा। अब्बा उसी तरह बेकरी से जो कुछ भी लाते उसके हाथ पे रख देते। स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो नया नया स्कूल बनने की वजह से टीचर्स पॉलिटिक्स नाम सुना थी। जिन दिनों स्कूल के स्टाफ ने सियासत शुरू की, इन्हीं दिनों वो शादी की वजह से जॉब छोड़ आई। कहाँ से आती उसे घरेलू सियासत खेलनी। ससुराल सियासत में पीएचडी मिला। वो ठहरी लाओबाली, जल्दबाज, जल्द असर लेने वाली। सैफ उसके मामले में लापरवाह, माँ बहनों की खुशनुदी में हल्का आंचक। ऐसी रूखी फीकी कोहलों के बैल जैसी जिंदगी से वो 2 महीने में ही घबरा गई। सैफ, मैं जिस स्कूल में पढ़ाती रही हूँ वहीं फिर से ज्वाइन कर लूँ। पेश नजर यही था, बाहर निकलने का चांस बनेगा, कैंटीन से कुछ अपनी पसंद का खाया करूंगी।
خود کے پیسے بھی پاس ہوا کریں گے۔ سرکولر روڈ کی شاپ سے سوٹ خریدا کروں گی۔ امی کے گھر روز جاؤں گی، وہاں سے بھی کھانے پینے کی روٹین وہی رہے گی۔ ابا جی، بیکری اور اس کا چٹورا پن۔ اس کی سوچ ایسی ہی محدود معصوم تھی۔ اسے مستقل بعید کی سوچ کبھی نہ آئی۔ صرف مستقبل بعید کے تانے بانے میں الجھا رہتا۔ پلاٹ پر 2 منزلہ گھر کے لیے اتنے پیسے، طیبہ کی شادی کے لیے اتنی رقم، ذیشان کی پڑھائی کا اتنا خرچہ، راشن، رشتہ داری، عید شبرات اور کمیٹیاں۔ اس نے اس کی بات پر لمحہ بھر کو حساب کتاب کیا۔ شہر کے تیسرے علاقے میں اسکول، رکشے کا کرایہ اور گھر کے کام، یعنی ماں بہنیں کبھی اجازت نہ دیتی، اوپر سے اس کا ضمیر بھی نہ مانا، سو صاف انکار کر دیا۔ سیف کو اس کی ناراضگی کی پرواہ کہاں ہوتی تھی، اس کے ناراض ہونے پر ہلکان ضرور ہوا کرتی۔ اللہ نے فوراً ہی جھولی بھی بھر دی۔ روایتی سسرال کی روایتی چال بازیاں دیکھتے آج کا دن آ گیا تھا۔ کبھی کبھی لگتا وہ اندر سے مر گئی ہے۔ طیبہ اسکول میں پڑھاتی تھی، شان یونیورسٹی جاتا تھا، شمسا آپا آئے دن رات کا کھانا یہاں کھاتی تھی، ساس محلے کے ٹور لگاتی یا محلے کی دوسری ٹور لگانے والی خواتین ان کے پاس آئی رہتی۔ سیف اپنے کام پر ایک وہی تھی جس کے 24 گھنٹے اس گھٹن زدہ ظالم گھر کے دور و دیوار دیکھتے کام کرتے گزرتے تھے۔ من پسند اور جی بھر کے کھانا میکے جا کر نصیب ہوتا۔ سسرال میں سبزی، دال اور روٹی، بس جس نے جیسا کھانا ہوتا تھا وہ تو باہر کھا آتا، ماں کی فرمائش پر ماں کے لیے بھی آ جاتا۔ دروازہ بند کر کے وہ ماں بیٹی یا بیٹیاں کھا لیتی۔ احسان یہ ہوتا کہ برتن بھی اس وقت دھل جاتے، یعنی فہیمہ اس زحمت سے بچا لی جاتی۔ گھر کے سارے کام اس کے ذمہ تھے کہ طیبہ تو اپنا جہیز بنانے کے لیے جاب کرتی تھی اور مہمان تھی، شادی کے بعد اس نے کام ہی کرنا تھا۔ شمسا تو پکی مہمان اور آرام کرنے آتی، ان کی فرمائشیں پوری کرنا، جذبات کا خیال رکھنا گھر کے ہر فرد کی اولین ذمہ داری۔ ایسے حالات میں فیس بک وہ واحد تفریح تھی جو فارغ ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ گھنٹوں کرتی تھی۔ کوئی 4 مہینے پہلے اسے فیس بک کی دوست نے خواتین کے 4-6 مخصوص گروپ میں ایڈ کر دیا تھا۔ تب سے اسے مزید خبر ہوئی کہ وہ کتنی مظلوم تھی۔ سیف کو جمعے کے دن چھٹی ہوتی اور باقی سب اتوار کو گھر پر ہوتے تھے۔ رات سے اس کی ساس نے رضائیاں، کمبل وغیرہ دھونے کے لیے نکالے ہوئے تھے۔ یہی کہا تھا کہ طیبہ اور تم مل کے صبح صبح ہی دھو لینا، ایک دن میں دھل جائیں گے۔ اگلے دن رضائیوں میں ڈورے ڈال لیں گے اور پھر وہ پیٹی میں منتقل کر دی جائیں گی۔ اس دفعہ گھر میں چوہا گھس آیا تھا، اس نے اس کے سسر کی رضائی کتر دی، تبھی موسم سے پہلے دھو سنوار کر پیٹی میں محفوظ کرنے کا پلان بنا تھا۔ وہ اور طیبہ کمبل سے سرف نکال رہی تھی جب ساس نے بتایا شمسا آ رہی ہے۔ طیبہ نے وہیں کمبل چھوڑا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا کر لون کا ہلکا گلابی سوٹ پہن کر وہ بہن کے استقبال کے لیے یوں تیار ہوئی جیسے شمسا سال بعد آ رہی ہو۔ حمیز کا پیٹ خراب تھا، لیکن فہیمہ نے پھر بھی کمبل رضائیاں دھونے کو ترجیح دی تھی۔ غصہ اسے اب آ رہا تھا جب طیبہ صاحبہ بہن کی آمد کا بہانہ بنا کر فرار ہوئی تھی۔ وہ غصے میں اکیلی لگی رہی، یہاں تک کہ شمسا کی بیٹی 2 بار گھر میں بننے والی سکنجبین کا گلاس اسے دے کر گئی۔ فہیمہ نے بھی سوچ لیا آج کھانا وہ نہیں بنائے گی، طیبہ ہی بنائے گی، لڑائی ہوگی تو وہ بھی لڑ لے گی، لیکن اسے طیبہ کو کھانا بناتے دیکھنے کی بھی حسرت رہی۔ شان آتے ہوئے تنور سے روٹیاں اور سالن، جانے کیا تھا وہ لے آیا۔ گرمی اور غصے سے فہیمہ کے سر میں دھماکے ہونے لگے۔ امیز کے بہانے جا کر دیکھاتی ہوں کیا کھانے لگی ہیں مہارانیاں۔ مرغ چنے کے علاوہ مغز کی پلیٹ بھی نظر آ رہی تھی۔ فہیمہ تم بھی 2 نوالے لگا لو، حاصلہ ہو جائے گا، تھوڑی دیر میں تمہارے ابو سسر گوشت لے کر آ رہے ہیں، پھر پلاؤ بنا لینا۔ ساس کی بات نے مزید حلق کڑوا کر دیا کہ ابھی بھی اسے ہی کچن میں جانا ہے، لیکن مرغ چنے اور مغز دے کر وہ مجبور ہی ہو گئی، تو آگے بڑھ کر نوالا توڑ کر مغز کے ساتھ منہ میں ڈالا ہی تھا۔ امیز کے خراب پیٹ اور رونے کی آواز سے ہی پتہ چل گیا اس نے نکر میں کارروائی کر دی ہے۔ شمسا نے ہائے ہائے مچا ڈالی، ویسے بھی اور دوسرے چیزیں تھی، اسے ہر شے سے سمیل آتی تھی، ادھر تو بات ہی کھانے والی ہو گئی تھی۔ فہیمہ نے بچہ اٹھایا اور باتھ روم کی طرف دوڑ لگا دی۔ امیز کو نہلا دھلا کر لون کی ہلکی شرٹ اور نکر پہنا کر جب وہ کولر چلتے کمرے میں روٹی کھانے آئی تو طیبہ سب سمیٹ چکی تھی۔ تھکن، گرمی، بچے کی پریشانی اور بھوک سے چور، اس نے ان کے سر چڑھ کر ایک ہی دن میں کمبل رضائیاں دھو کر دم لیا۔ اصل کی آذان ہو رہی تھی جب وہ نہا کر لون کا ہلکا پھلکا سوٹ پہن کر کچن میں کھانے کے لیے آئی۔
फ्रिज खोला तो कल की बची डबल रोटी ही नजर आई। ना मक्सा, ना मुर्ग छोले, जैम लगाकर ब्रेड खाकर और जलते भुनते गुस्से से उबलते कच्ची कच्ची लस्सी पी रही थी जब तैयबा ने किचन में कदम रंजा फरमाया। भाभी, पुलाव तेज मसाले वाला बनाना, पिछली बार भी गोश्त और चावल जाया ही हुए थे। खुद बना लो, तुम्हारे हाथों में कौन सी मेहंदी लगी है? वो कहकर रुकी नहीं। अब वो दम साधे मुंतजिर थी, क्या क्या बातें होती हैं। शम्सा आपा और तैयबा की ऊंची आवाजें आती रहीं, लेकिन दो दो चलते कूलर की आवाज से उसे किसी बात की समझ न आ सकी। उसने बेहिस होकर मोबाइल उठा लिया। फेसबुक खोलने की उसे बहुत जल्दी होती थी। वो बारी बारी अपने पसंदीदा ग्रुप्स में झांकने लगी। पहली पोस्ट ही उसके दिल को ठाक करके लगी। आप नायाब हैं, दुनिया में कोई भी आपसा नहीं, इसलिए सबसे पहले खुद अपनी इज्जत करें, खुद को अहमियत दें। जब तक आप खुद अपने लिए नहीं खड़ी होंगी, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ससुराल में इसी तरह पिसती रहेंगी, शोहर भी काठ का उल्लू बना अपने रिश्तों में मगन रहेगा। उसे भी अपनी अहमियत का एहसास दिलाएं, लेकिन पहले खुद को अहमियत दें। मैं फिर से लिख रही हूँ। इस पोस्ट के नीचे 400 कमेंट थे और जिसमें साहब पोस्ट कमेंट्स करने वालियों के लिए जवाब की सूरत में मजीद उजाले बिखेर रही थी। वो पढ़ती गई, मजीद मजलूम बनती गई, मजीद दुखी होती गई और सबसे आखिर में बागी हो गई। इस अज़्म के साथ कि इन सब खवातीन की तरह वो भी अपने ससुराली रिश्तों और सैफ को तीर की तरह सीधा कर देगी। उसे फेसबुक से ही पता चला था कि उसी ने ढील देकर ससुराल को खराब किया था। फिर उसने ये भी पढ़ लिया, सर चढ़े मियाँ को सर से उतारकर जमीन पर भी उसी ने लाना है। सिर्फ वो खुद ही अपनी जिंदगी बदल सकती है, अब बदल भी लेगी। उसने फोन पेट पे रखा और सोचने लगी। हमेशा ही इस जैसे मसले में मुब्तला कोई ना कोई होती है और साथ मसले का हल भी प्यारी बहनों ने मुकम्मल राजदारी और दानिशवरी से दिया होता है। जैसे आज की सेम सूरत हाल किसी बनते हवा ने भी लिखी हुई थी। उसने लिखा था, उजालेबाजी साहिब पोस्ट खवातीन की माहिर घरेलू सियासियात। आप मुझ जैसी कम हिम्मत और बेवकूफ औरतों आप मुझ जैसी कम हिम्मत और बेवकूफ औरतों के लिए मशले राह हैं। मैं 4 साल से खुद को मिटा चुकी थी, मेरे मिटने से किसी को फर्क नहीं पड़ा था। अब आपकी वजह से सेल्फ स्टीम फिर से पैदा हुई है। महीना हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह अपने तरीके से खाना बनाती हूँ अब। जब बनाना मैंने तो डिक्टेशन क्यों लेती फिरूं? फिर मैं ऐसी ही बोंगियां मारती थी, अम्मी पानी कितना डालूं, अम्मी कैसे बुनाई करूं, वगैरह। सुबह को नाश्ता भी एक ही बार बनाती हूँ, देवर और नंद का भी साथ ही बना के रख देती हूँ, मेरी तरफ से खाएं ना खाएं। दोपहर की रोटी भी ऐसे ही करती हूँ, काम भी जितना हो सकता है उतना ही करती हूँ। रोज पोछे लगाना छोड़ दिए, जब लगाती थी कौन सा शाबाश मिलती थी, अब भी नहीं मिल रही। लेकिन मैं अब अंदर से खुश हूँ, ना करने पर नान तान और चुगलियां मंजूर हैं। गधों की तरह कर करके भी यही कुछ मिलता था। मियाँ थोड़ा उखड़े उखड़े रहते हैं, लेकिन कब तक, बिल आखिर वो भी इस बदली हुई मैडम को कबूल कर ही लेंगे। साथ मुस्कुराती स्माइली थी। 25-30 खवातीन ने उस बंदी के कमेंट को लाइक किया हुआ था। उसने जवाब पढ़ा, लिखा था, घबराने की जरूरत नहीं, मियाँ भी ठीक हो जाएगा। तब्दीली कबूल करने में वक्त तो लगता है। आगे हंसी मजाक का सिलसिला था। सबके तजर्बे थे, तजर्बों के बाद ही तो वो खुश हुई थी। फहीमा ने भी उनके तजर्बे अप्लाई करने के लिए आगे पीछे जांचना शुरू कर दिया। ये भी औरतें ही हैं, इतनी बाएतमाद, इतनी खुश, गृहस्थी अपनी पसंद से चलाती हुई, तो मैं क्यों इन जैसी नहीं बन सकती? वो सैफ और उसके घर को सुधार कर दम लेगी, सास को समझाकर ही टलेगी कि बेटी और बहू में फर्क ना किया करे। बहू भी किसी की बेटी होती है। वो ट्रेंड हो रही थी और उसे खबर भी ना थी। हर मर्ज की एक ही दवा नहीं होती, औकात और मिकदार का तनासुब मुख्तलिफ होता है। आंखों का सर्जन दिल की सर्जरी नहीं कर सकता, लेकिन वो फहीमा थी, कम फहम, थोड़ी पगड़ी, थोड़ी जल्दबाज, तेजी से असर कबूल करने वाली, आम सा जहन रखने वाली घरेलू औरत। जैसे टीवी पे चलते इश्तिहार इस प्रोडक्ट का तजुर्बा करने पर मजबूर करते हैं, उसी तरह हर रोज एक ही लाइन पर किसी न किसी की कही गई बातें असर डालती हैं। खामोश वार अक्सर ज्यादा कारी पड़ते हैं। ये वार उसके दिलो दिमाग पर कुल्हाड़े से ज्यादा पड़ रहे थे। जब उसकी आंख खुली तो अच्छा खासा अंधेरा छा चुका था। एयर कूलर में जाने का पानी खुश्क हुआ था। अब वो अजब लोथड़ा हवा फेंक रहा था। बाहर से अमीज के रोने की आवाज आ रही थी, यानी वो दादी के पास पहुंच चुका था। उसने बाल रोल करके ऊपर कैचअप लगाया और बाहर निकल आई। सहन में बने मुश्तरका बात में जाकर जी भरकर मुंह पर पानी के छींटे मारे तो सुस्ती कम हुई। सास अपनी मखसूस चारपाई पर बैठी रायते के लिए धीरे कुतर रही थी।
आज बेटी लगी हुई है तो मदद करवा रही है, मेरे लिए तो कभी ख्याल नहीं किया। अमीस की चीख ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। वो अपनी ट्राई साइकिल पर बैठा था। जब भी शमसा के बच्चे पास जाते या साइकिल को हाथ लगा देते, वो चीखना शुरू कर देता। उसने पुचकार कर उसे उठा लिया ताकि ओरेस मिला पानी पिलाए। गर्मी और पेट खराब से बच्चा मुरझाया हुआ था। शमसा की छोटी बेटी साइकिल फारिग होते ही साइकिल पर चढ़ गई। अमीर ये देखकर उसके कंधे से चिमटा हुआ ही शोर मचाने लगा। उसकी साइकिल छोड़ दी जाए। शमसा ने भतीजे को दो चार सुनाई और बच्ची से कह दिया इसकी साइकिल को हाथ न लगाया जाए। बल्कि इस बेगम बुलाने लगी, मेरा मीसू मेरी गोद में आए। दादू दादू का मीसू है। अमीस ने दादू के पास जाने से भी इनकार कर दिया। सारी दोपहर माँ घोड़े बेचकर सोई रही, तब इसे माँ याद नहीं आई। तब से उठा उठाकर अम्मी के बातों में दर्द हो गया। बच्चा बीमार, माँ की बेफिक्री देखो, मगरिब के बाद आंख खुल रही है। सारा घर खामोश हो गया। या शायद बाहमी गुफ्तो शुनीद के बाद शमी आपा ने मोर्चा संभाला था। सुबह 6 बजे से असर तक मैंने अकेली ने कंबल धोए हैं। अब तैयबा अकेली पुलाव बना लेगी तो क्यामत नहीं आ जाएगी। सबने उसके तोश लहजे में अच्छे खासे तल्ख अल्फाज को हैरत से सुना। उसमें भी तब्दीली आ गई थी। अम्मी, मैंने कहा था ना, मुझे अपने घर मत बुलाएं। जैसे तैसे खराब तबीयत से गुजारा कर लूंगी। ससुराल की सुननी आसान है, मेके से नहीं सुनी जाती। वो फपक फपक कर रोने लगी। उधर सैफ घर में दाखिल हो गया। हुआ क्या है, मुझे भी तो पता चले। तुम्हारी बेगम ने जब से मेरे बैग देखे हैं, मैं छिला करने यहाँ आई हूँ, मुंह ही सीधा नहीं किया, ना किचन की तरफ आंख उठाकर देखा। तैयबा बच्ची की अल्लाह खैर रखे। सुबह से बच्चों का और मेरा ख्याल रखते रखते हलकान हो गई है। अभी भी किचन में है। तुम्हारी बेगम ने बीमार बच्चे की परवाह नहीं की। अम्मी अमीज को लिए फिरती रही हैं। ये तो अब सोकर उठी है। तोबा तोबा, इतने ऐश मेरे ससुराल में हो तो मैके का मुंह ना देखूं। आपा, मुझे तो मालूम ही नहीं, आप 2-4 महीने रहने आई हैं। हाय, ये जल्दबाज जज्बाती फितरत, सुबह से गुस्से में गौर ही न किया, भरे बैग साथ आए हैं। यही कुछ ससुराल में करती होंगी, जब भी सुबह शाम का खाना यहाँ खाती हैं। उसे मुख्तलिफ खवातीन के सारे कमेंट्स याद थे जो यही समझाती थी। उन्होंने ससुराल की बहुत खिदमत की है, बदले में लानत के सिवा कुछ नहीं मिलता। अब डट कर रहती हैं, सबके दिमाग ठिकाने पर आ गए हैं। पहले बिला वजह बुरा कहते थे, अब तो वजह है हमें बुरा कहने की। कहते रहे, हमें भी अच्छा बनने का शौक नहीं रहा। उसने भी बहुत खिदमत कर ली थी। अब ग्रुप्स वाली समझदार बहनों के सुनहरी असूलों पर अमल का फैसला कर दिया था। इस नक्शे कदम पर चलकर हर बहन कामयाब हुई थी, तो वो क्यों नहीं हो सकती थी। इससे पहले की बात भरती सैफ ने कह दिया, उसे बहुत भूख लगी हुई है, खाना लाया जाए। वो सास के सामने पड़े कुतरे हुए सिरे उठाकर किचन में रायता बनाने चली आई। पुलाव सबने चटाई नीचे बिछाकर जी भर कर खाया। वाह फहीमा वाह, सही कहती है बहनें, खुश ना करके बुरा बनने से बेहतर है अपनी करके बुरे बन जाओ। आज कितने सुकून में हो, अपना फेवरेट पुलाव भी डट कर खाया है, दिल पर बोझ भी नहीं। उसने अपनी कारकर्दगी पर खुद को शाबाश दी। अम्मी के यहाँ जाऊंगी जुमे को तो उन्हें बताऊंगी। तैयबा के साथ मिलकर उसने बर्तन समेटे, बल्कि खुशी खुशी धो भी दिए। अमीज को फ्लैजल फिर से पिला दिया। ए फीमा, 2 घूंट कहवा भी बना दे, वो पिलाऊंगी इसे। दोपहर को जब तुम सो रही थी, सोने पर जोर दिया गया, तब तैयबा ने बनाकर दिया था। जब से पिलाया है बच्चा बाथरूम नहीं गया। उसने आधा कप कहवा भी बना दिया। अमीज, मम्मा बाबा पास सोना है? उसने बेटे का सर चूमते पूछा। इधर ही रहने दो, ऊपर कौन सा बाथरूम है, इसलिए लैट्रिन जाना हुआ तो फिर से नीचे उतरोगी, मैं खुद ही धो दूंगी इधर। अब सैफ जो घर आ गया है, अब सारे ड्रामे कर लोगी, वरना तो मैं खाना भी बना रही हूँ, तो भी मुझे ही आवाज दी जाती है। फहीमा ने दिल ही दिल में सास को भी खूब खरी खरी सुनाई। अभी इतनी तेजी नहीं आई थी कि यहाँ तक पहुंच जाती, लेकिन वो पुरज़म थी पहुंचने के लिए। ये क्या तरीका था शम्मी आपा से बात करने का। वो अपनी चारपाई पर लेट गए तो सैफ ने कदरे ऊंची आवाज में पूछा। जवाबन उसने सुबह वाला किस्सा सुना दिया। सैफी, तैयबा इतनी चोर है। सुबह यूं भागी जैसे शम्मी आपा बॉर्डर पार से आ रही हो या फिर उसका ससुराल आ रहा हो। और चल चुप कर, केंची की तरह जुबान चलाई जा रही हो। ये मॉर्निंग शो कम देखा करो। अच्छी खासी मासूम थी, चुड़ैल बनती जा रही हो। मैं सब जानता हूँ, तुम्हें कल वाले कुल्फे का गुस्सा है, खाने पर मर जाती हो। मैं तुम्हारी नदीदी फितरत से वाकिफ हूँ। नहीं, कल वाला गुस्सा नहीं है। भारी कपड़े धो धोकर मेरी कमर दुख रही थी, इसलिए लेट गई। जो ही सैफ का पारा हाई हुआ, वो फौरन पसपाई इख्तियार कर गई। वो बहुत बेदीद था। गुस्से में होता तो माँ, बहन, बीवी, भाई किसी को नहीं देखता था। फहीमा को लगा कहीं थप्पड़ ही ना मार दे। पहले भी एक बार वो थप्पड़ खा चुकी थी।
उसका हाथ जितना भारी था, एहतियात ही अच्छी थी। तो ऐसे बकवास करनी थी नीचे, कमर दर्द का बताना था, ताकि उनको भी पता लगता तबीयत खराबी की वजह से सो मर गई थी। उधर तो तुमने वक्री रामलीला शुरू की हुई थी। नहीं, मैंने कहा तो था, अकेली कंबल धोती रही हूँ, दर्द का नहीं कहा था। उनको समझ में आ गया होगा। तुम्हारी तो समझ में नहीं आता, उनको समझ में कैसे आ गया? शमसा आपा का बीपी पहले ही हाई रहता है, ऊपर से तुमने जो उनके साथ किया वो अलहदा दास्तान बनती है। ऊंचा बोलता रहा। वो दबकर कछुए की तरह सर कंधों में छुपाई लेटी रही। बोलते बोलते वो सो चुका था। उसकी गहरी नींद की खबर सांसों की आवाज देने लगी तो उसने फोन उठा लिया। एक तो इतनी देर से सोकर उठी थी, ऊपर से सैफ की माँ बहनों की साइड लेने वाली आदत ने दिल जला दिया था। इस तलख वक्त को गुजारने के लिए फेसबुक जनाना ग्रुप से ज्यादा अच्छी जगह कौन सी हो सकती थी। पहले ग्रुप में जो पहली पोस्ट थी वो एक पाँव के ऊपर बंधे कपड़े की थी। इस मुबारक पाँव पर शोहर ने अपने अजीम हाथों से मालिश की थी, बल्कि वो 3 वक्त डॉक्टर की हिदायत से भी ज्यादा कर रहा था। पाँव की मौज के रोजात से ज्यादा शोहर की मोहब्बत और मिन्नत बयान की गई थी। जिस तरह निकनेम को जनाना वार इस्तेमाल किया गया था, वो कोई पेट पालतू का तस्करा लग रहा था। फीमा को पोस्ट बहुत बुरी लगी। शायद फिलहाल उसके हालात से मैच न खा रही थी, इसलिए वो नीचे जाकर कमेंट पढ़ने लगी। सबके मियाँ सातवें आसमान से उतरे मेहरबान देवता थे, एक से बढ़कर एक तारीफ। उसने आखिरी कमेंट पर नजर डाली। मेरी मेड अच्छा काम नहीं कर रही थी, मैंने 2-3 बार एक ही काम करवाया तो छोड़ गई। आज लॉन्ड्री की थी, कमर तख्ता बन गई। साहब ने ऑफिस से आकर कमर दबाई, हल्दी वाला दूध गरम गरम पिलाया तो कुछ सुकून हुआ है। अभी तक डांट रहे हैं, खुद कपड़े क्यों धोए? नई मुलाजमा ढूंढ तो रहे हैं, 1-2 दिन में मिल जाएगी, तब तक धोबी से धुल जाएंगे। कमर दर्द नहीं होना चाहिए बस। मैंने भी कह दिया, जो हुक्म सरकार। साथ दिल बना हुआ था, जो फहीमा का दिल चला गया। पता नहीं ये औरतें औरतों के ग्रुप में मियाँ नामा क्यों शुरू किए रखी हैं। इन्हें कोई कहता क्यों नहीं? मुझ जैसी भी ये सब पढ़ रही होती हैं, हमें कितनी जेलसी होती है। हाय अल्लाह, मुझे जेलसी होती है। मोबाइल छोड़कर दिल पर हाथ आ गया। अल्लाह ना करे मैं हाफिज बनूं। फिर से मोबाइल हाथ में ले लिया। बैक करने लगी कि नए नए कमेंट को देखा। आप सबके हस्बैंड कितने अच्छे हैं। मेरे मियाँ तो बच्चे ज्यादा रोए तब भी मुझे कमरे से निकाल देते हैं, अपने बच्चों तक की परवाह नहीं करते। बड़े बेटे को जानवरों की तरह मारा है। ये कमेंट फहीमा के दिल पर लगा। उसने जेरे लब उसके शोहर को कमीना कहा। अब कमेंट उसकी स्क्रीन पर थे, फिर तो कमेंट रिप्लाई में बारिश होने लगी। तब उसके मियाँ को नफ्सियाती, बेहिस वगैरह वगैरह कहने लगी। एक ने कहा, वो किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा सिर्फ वही मर्द करते हैं जिनके बाहर अफेयर चल रहा होता है। वो दिल पे हाथ रख के सबकी राय पड़ती जा रही थी। प्यारी बहन, आप मजबूत बने, बच्चे पर हाथ किसी को ना उठाने दें, बच्चे की शख्सियत तबाह हो जाएगी। मैंने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी थप्पड़ मारे। कहते हैं मैं बच्चे को बदतमीज बना रही हूँ। गजब खुदा का, बच्चा तो बच्चा होता है, कोई माँ कैसे बच्चे को बदतमीज बना सकती है? ये साहब सच में नफसियाती हैं। OMG, आप पर भी हाथ उठाया? मुंह तोड़ देना था, शोर कर करके सबको इकट्ठा कर देती। औरत पर हाथ उठाते मर्द बहुत बुरे लगते हैं। ये औरत ही होती है जो मर्द को खुद पर हाथ उठाने की जुर्रत देती है। बिल्कुल, अब देखना वो बार बार इनको मारेंगे। मेरे मियाँ ऊंचा बोले तो मैं मुंह तोड़ दूं, हाथ उठाना तो दूर की बात है। सही कह रही हैं, ऐसे आदमी के तो पास जाने को दिल न करे जिसने हाथ उठाया हो। उजाले आपी, आपकी क्या राय है? मैं पोस्ट करूंगी कल। जज़ाकल्लाह आपी, आप तो इंस्टीट्यूट हैं, सच में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फहीमा ने मोबाइल रख दिया क्योंकि आगे सारी खवातीन उजाले आपी की तारीफ में रत्कुल लिसान हो गई थी। फहीमा को हजूम की नफ्सियात से आगाही ना थी। हजूम का बताओ रेवड़ जैसा होता है। फेसबुक पर भी असूल था। कोई मियाँ की तारीफ की पोस्ट लगा देती तो 1000 कमेंट सिर्फ तारीफ से शराबूर होते, और अगर कोई मियाँ की बेहिसी पर तो औरतें उस एक शख्स के पीछे पड़ जाती। ससुराली रिश्तों की बदसलूकी पर पोस्ट होती तो गीबतों के अंबार लग जाते, और अच्छी ससुराल की पोस्ट होती तो सब खवातीन का ससुराल यकायक मोमिनीन के कालिब में ढल जाता। फहीमा ज़हीन नहीं थी, उसका मुशाहिदा भी उसके जहन के मुताबिक था। वो जरा भी चालाक या अच्छा मुशाहिदा रखती तो ये सब नोटिस कर लेती। एक तो आम इंसान, दूसरा फेसबुक पर नई, तीसरा होनी को कौन टाल सकता है। ये भी सच है, कुछ होनियां हमारी अनहोनियों की कोख से जन्म लेती हैं। इस असूल पर चलते हुए फहीमा का घर भी हमल से हो गया था, बस होनी की पैदाइश होना बाकी थी। 90% खवातीन की राय थी, इतने मीठे ना बने कि कोई निगल ले।
خود کو قربانی کا بکرا نہیں بنانا چاہیے۔ اعتدال زندگی کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ اعتدال پسند کرتا ہے، اس لیے اپنے سارے رشتوں میں بھی عدل رکھنا چاہیے۔ گروپس میں جتنی بھی خواتین عالمہ فاضلہ تھیں اپنے مدرسے چلاتی تھیں، وہ بھی ان باتوں پر پوسٹ کرتی تھیں۔ باقی کی خواتین تو کرتی ہی کرتی تھیں۔ فہیمہ کو تو اب ان خواتین سے پتہ چلا تھا وہ سیف کی فیملی پہ کتنا احسان کر رہی ہے۔ یہ سب اس کی ذمہ داری تو نہیں تھی، وہ چاہے تو خود کو ایک کمرے تک محدود کر لے، اسے گھر کی ملکہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ان پر احسان کر کے بھی وہ مظلوم رہا ہے۔ کتنی دردناک حقیقت تھی۔ گھریلو کام اور ان پر لڑائی پر پوز سے اس نے اپنا لائحہ عمل بھی طے کر لیا۔ اب 2 دن سے وہ ایک کام کرتی ایک چھوڑ دیتی، آخر کو اس کی دفعہ تو 7 بھی انجان بنتی ہی تھی۔ بیٹی کی باری پر سبزی بھی بنا کر دیتی تھی، صرف تڑکا لگانا ہوتا تھا طیبہ نے۔ اس عمل پر سب کے منہ سوجے ہوئے تھے، کوئی اسے مخاطب نہیں کر رہا تھا۔ پہلے ایسے ماحول میں اسے گزارا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے منہ سیدھے رکھنے کے لیے وہ طیبہ کے کام بھی کر دیا کرتی، باقی بھی بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ لیکن فلاح ہو خواتین کے گروپس کا، جن میں ذہین، فتین، بزنس وومن، ڈاکٹر، انجینئر اور غیر ملکی بیویاں بھی شامل تھیں۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے اور مضبوط رہنے کے لیے آئے دن سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا تھا۔ گھر کی بڑی بہو ٹھیک ہو تو گھر کو جنت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہن بھائیوں کا پیار سدا قائم رہتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، جن کی قسمت خراب ہو ان کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بیمار بہنیں بھی رہنے کے لیے گھر آ جائیں تو بھابھیوں کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں۔ وہ تینوں ماں بیٹیاں لوگوں کے نام لے لے کر سارا دن لگا لگا کر اس پر باتیں کیے جاتی۔ فہیمہ نے پہلی کی طرح لڑائی نہیں ڈالی۔ اس نے بہنوں سے یہی سیکھا تھا کہ بولنا نہیں ہے، بولنے سے بات بڑھتی ہے۔ مختلف شہروں کے نام کے ساتھ اردو کی بھاری اصطلاحات استعمال کر کے رکھے گئے ناموں والے یہ گروپ فہیمہ اور اس کے سسرال جیسے طبقے کے لیے بندر کے ہاتھ ماچس تھی۔ جہاں لڑ بھڑ کر فرسٹریشن نکالی جاتی ہو، جہاں ایک دوسرے پر طنز و تشنیع سے نارمل ہوا جاتا ہو، وہاں خاموشی کا مطلب سامنے والا اپنی توہین لیتا ہے۔ فہیمہ جی بھر کر سب کی توہین کر رہی تھی۔ نہ وہ نفسیات شناس تھی اور نہ اس کے سسرالی رشتے باشعور تھے جو وہ سب آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کے نقطۂ نظر سے واقف ہو جاتے اور جذبات کا احترام کرتے۔ ایک ہی شہر میں رہ کر 2 مہینے میکے میں رات نہ رہ سکے کے پیچھے بھی شمسا اور بلقیس کی ہی دوڑائی گئی سائنس تھی کہ ماں سے پٹیاں پڑھ کر آئے گی۔ 2 مہینے بعد وہ 3 راتیں رکنے جاتی تھی۔ بالآخر خدا خدا کر کے جمعے کا دن آیا تو وہ امیس کے ساتھ میکے رہنے چلی آئی۔ اس دفعہ ماں سے گپ شپ کے لیے اس کے پاس ڈھیر سارا مواد تھا۔ سارا دن وہ اور شہناز بیگم ایئر کولر کے سامنے لیٹ کر شمسا اور اس کی پے در پہ ہونے والی اولاد کو ڈسکس کرتی رہیں۔ پھر طیبہ کا سسرال زیر بحث آیا، جو حال ہی میں اپنا ذاتی گھر بنا کر شفٹ ہوا تھا اور اب گھر سے جانے کی خاطر بہو کے جہیز کا انتظار کر رہا تھا۔ ذیشان تو تھا ہی بے کرتوتا، لیکن پھر بھی اس کے کرتوت آپس میں ایک بار پھر سے زیر گفتگو لانے میں حرج ہی کیا تھا۔ گفتگو کا آخری پڑاؤ ہمیشہ کی طرح آغاز والا بندہ یعنی پھر سے سیف کی ذات تھی۔ امی، وہ میرے سر پر چڑھ کر ناچتے ہی سیفی کی وجہ سے ہیں۔ سیفی، ماں بہنوں کی فیور کی طرح میری بھی سائڈ لینا شروع کر دیں تو ان سب کے سوجے منہ خود ہی نارمل ہو جائیں گے۔ آہو تو اور کیا، یہ اپنا سیفی تو کماتا ہے، چھوٹا تو ہے ہی لڑکیاں تاڑنے جوگا۔ بھائی جس کا کھاؤ اس کے گن گاؤ، اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ سیف تمہارے ساتھ سیدھا رہے تو اس کی ماں بہنوں کو بھی ڈر ہو پائے گی ناراضی اور حقہ پانی بند ہونے کا۔ اس طرف سے انہیں بے فکری ہے، تب ہی تمہارے سر چڑھتی ہیں۔ بالکل یہی بات ہے امی، 100% ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ کبھی اللہ تمہیں بھی دوسروں کی طرح سکھ دے گا، اچھا کھانا پہننا نصیب ہوگا۔ شہناز بیگم نے آلو گوشت کے سالن کی کٹوری ان کے سامنے رکھتی بہو کو دیکھ کر جملہ پھینکا۔ ہاں، جیسے میں اسی میں رہتی ہوں، اللہ تمہیں بھی رہنا نصیب کرے جیسے میرے آگے پیچھے نوکرانیاں گھوم رہی ہیں، تیرے پیچھے پھرنے لگے۔ پسینے میں تر بتر تنویر کی دلہن نے ساس نند کو تسلی بخش جواب دیا۔ دونوں طرف بیلنس ہو گیا، یہی ان کی جیت ہوتی تھی۔ وہ خوب تری والا خوش رنگ سالن دے کر ڈٹ کر کھانے میں مصروف تھیں جب امیس نے چھوٹی فاریہ کو اسٹیل کا گلاس کھینچ مارا۔ فاریہ بلبلا اٹھی، اس کی ماں اسے گود میں لے کر بہلانے لگی تو فہیمہ نے بھی ہلکی پھلکی چپیٹ امیس کے گال پر دھر دی۔ اب وہ بھی گلا پھاڑ کر راگ سنا رہا تھا۔ فاریہ ماں کے ساتھ نہا دھو کر ان کے پاس آئی تو امیس نے پھر سے راگ پکڑ لیا۔ فہیمہ نے تھپڑ لگا کر اسے چپ کروانے کی صحیح حاصل کی۔ جانے دے فہیمہ، ہمارا مہمان ہے تیرا پتر،
اصل میں تیرا گھر کلم کلا ہے، یہ تبھی نواب بنا رہتا ہے، سب کی توجہ اور ساری چیزیں اسی کو ملتی ہیں تو بگڑ گیا ہے۔ جلدی اس کا بہن بھائی لے آؤ، خود ہی سیدھا ہو جائے گا۔ کیا بھابھی آپ بھی نا؟ فہیمہ جھینپ ہی گئی۔ میرے بیٹے کے نانا ابو رات کو فالودہ لے کر آئیں گے، پھر ہم کھائیں گے۔ وہ امیز کو بہلانے لگی تو بھابھی بھی فاریہ کو لے کر چلی گئی۔ امیز کو سلا کر وہ فون پکڑ کر ماں کی چارپائی پر آ بیٹھی۔ جو وہ شہناز بیگم کو گروپ کی مختلف پوسٹیں سنا رہی تھی، ان کی آنکھیں مزید پھیلتی جا رہی تھیں۔ بری سسرال کی پے در پے پوسٹیں اور بری سسرال پر کامنٹ سن کر وہ رونے والی ہو رہی تھیں۔ حق خواہ اللہ غارت کرے ان ظالم لوگوں کو، کیسے کسی کی بچیوں کی زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ ایک دو باغی سے کمنٹ سن کر انہیں ٹینشن ہوئی۔ فہیمہ یہ باتیں تیرا سسرال یا پھر سیف ہی پڑھ لے تو کتنا مسئلہ ہو۔ امی مسئلے کی کیا بات ہے، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں اجالے آپی، عورت کو مضبوط ہونا چاہیے، بہت بڑی وکیل ہے یہ۔ اچھا آپ ٹینشن نہ لیں، یہ گروپ پرائیویٹ ہے، جو کوئی اس میں ہوگا اس کو ہی نظر آتے ہیں، باقی کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا۔ میں تو کچھ لکھتی بھی نہیں، اس لیے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ ماں کے چہرے پر ہنوز پریشانی دیکھ کر وہ آسان ترین الفاظ میں ان کو سمجھانے لگی۔ ایسے بھی امی ان گروپ سے ہر طرح کے مسئلے کا حل مل جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی کسی نے پوچھا ہے شوربے والے سالن میں مرچیں تیز ہو جائیں تو کیا کریں؟ اب دیکھنا اس بہن کو ایک سے ایک حل مل جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ دی، فروا نے اندر قدم رکھ دیا۔ ہائے میں صدقے، میری استانی جی آئی ہیں۔ فیما کی خوشی دیدنی تھی۔ فروا نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں سوئے میز کے سرہانے رکھی تو دونوں شدت سے بغل گیر ہو گئیں۔ شہناز بیگم نے بھی فروا کا سر چوما۔ تم کب آئی ہو؟ فہیمہ نے اس کا لایا چکن پلاؤ ہاتھ سے کھاتے پوچھا۔ ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے۔ ٹیپو نے بتایا تم بھی صبح سے آئی ہوئی ہو تو بس کھانا کھا کر تمہاری طرف بھاگی بھاگی آئی ہوں۔ ہاں میں صبح آئی تھی، دکان کے سامنے سے بائک گزار کر آئے تھے، تبھی ٹیپو نے دیکھا ہوگا۔ تم چھٹیوں کے لیے رکو گی؟ نہیں، میری نند ویکینڈ میرے گھر ہی گزارتی ہے، اس لیے کل صبح صبح اس کے آنے سے پہلے ٹیپو مجھے چھوڑ آئے گا۔ میں تو ہفتہ بھر رکوں گی، بہت کر لی نندوں کی خدمت، یہاں کسی کو صلہ نہیں ملتا، کم سے کم اپنا من راضی رکھنا چاہیے، اپنی خوشی اور آسانی دیکھنی چاہیے۔ ہم خود کو اہمیت نہیں دیں گے تو کوئی دوسرا کیسے دے گا؟ بڑی بدلی بدلی لگ رہی ہو، خیر ہے؟ فروا نے حیرت سے پوچھا۔ ہم بھی جینا سیکھ رہے ہیں، خود کو اہمیت دینا سیکھ رہے ہیں۔ فیما نے فرضی کالر اوپر اٹھائے تو فروا مسکرا دی۔ تو اس سے پہلے کیا کر رہی تھی؟ پہلے تو جھک مار رہے تھے ہم، یا پھر خود کو مار رہے تھے۔ شہناز بیگم نے اپنا دوپٹہ چہرے پر ڈال لیا۔ وہ دونوں سہیلیاں آپس میں لگی ہوئی تھیں، جب ہی فہیمہ کے موبائل پر ٹن کی آواز سے فیس بک کا نوٹیفیکیشن آیا۔ اس کے پسندیدہ گروپ میں اس کی سب سے پسندیدہ آپی نے پوسٹ کی تھی۔ وہ بےتابی سے پڑھنے لگی۔ آپی نے گھریلو تشدد پر اتنا اچھا لکھا ہے، اتنے پیارے مشورے دیے ہیں، اپیل کر دی ہے۔ فروا نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ اب وہ بھی پڑھ رہی تھی، پھر اس نے یکایک پڑھنا روک دیا۔ فیمو تم ابھی تک اس گروپ میں ہو؟ کیوں تم نے چھوڑ دیا؟ ہاں ہفتے بعد ہی چھوڑ دیا تھا۔ پاگل، اتنی مشکل سے تمہیں ایڈ کیا تھا، ابھی تو تمہیں ہمارے شہر کی خواتین کے گروپ میں بھی ایڈ کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ سوچ سکتی ہو، ہمارے شہر کی عورتوں کا بھی ہزاروں ممبرز والا گروپ ہے۔ فہیمہ پتہ نہیں کیسے تم ان گروپس کے چکروں میں پڑ گئی ہو، میری مانو تو چھوڑ دو۔ مجھے 1 ہفتے میں ہی احساس کمزوری اور ڈپریشن ہونے لگا تھا، تب ہی فوراً سے پہلے چھوڑ دیا۔ تم گورنمنٹ ٹیچر لگ کر سب ہی پر استانی کرنے لگ گئی ہو کیا؟ اتنے اچھے گروپس ہیں، اتنی مخلص بہنیں ہیں، سب کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتی ہیں۔ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان گروپ سے، اور سیکھ بھی رہی ہوں۔ کیا سیکھا ہے؟ اب یہی پوسٹ پڑھ لو، گھریلو تشدد والی، دیکھو تو ہمارے طبقے کے لیے قابل عمل ہے۔ فہیمہ اس کا منہ دیکھتی رہی۔ نہیں ہے نا، نہ ہمارے مرد ان کے مردوں جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور افسر ہیں، نہ ہماری عورتیں اتنی باشعور ہیں۔ ایسے کمنٹس اور پوسٹیں پڑھ کر ٹریگر ہو کر گھر توڑنے والی بات ہے۔ ایک بار ہاتھ اٹھانے والا مرد بار بار اٹھائے گا، بار بار عزت نفس مجروح کرنے سے بہتر ہے اگر وہ سمجھ نہیں رہا، سوری کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، مارتا ہے پھر سوری کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، تو مضبوط بنے، اپنے رستے علیحدہ کر لیں، ہڈیاں توڑوانے کا نہ ثواب ملتا ہے نہ ہمارا مذہب حکم دیتا ہے۔ پوسٹ اونچی آواز سے پڑھتے پڑھتے فروا رک گئی۔ بہتر ہوتا تمہاری یہ آپی یہ بھی بتا دیتی علیحدگی کے بعد کہاں جانا ہے۔ پولیس سے مدد لیجیے، وہ عوام کے لیے ہی ہے۔ فروا رک کر پھر سے منہ بنانے لگی۔ لگتا ہے محترمہ گوروں کے دیش جا کر پاکستان اور پاکستانی معاشرے، خاص کر ہماری گلی محلے بھول گئی ہیں۔
बल्कि इन औरतों ने कहाँ हमारे जैसे इलाके और इनके घर और मकीन देखे होंगे। सबकी सब एलीट क्लास तो नहीं है परी, तुम पता नहीं किस बात का गुस्सा निकाल रही हो। उन्होंने ये भी तो लिखा है, खानदान के लोगों को जमा करें और करतूत बताकर शर्मिंदा करें, अहद ने फहीमा बुरा मान भी। हम जैसों के खानदान का तुम्हें नहीं पता? एक बार सुलह करवा दें तो बेटी की बारात वाले दिन भी जता देते हैं। इसकी माँ की सुलह हमने करवाई थी। इसका बाप इसकी माँ को मारता था। परवा ने आसानी से बात मजीद आगे बढ़ाई। फहीमा, मैं गुस्सा नहीं निकाल रही। मुझे दुख होता है कि सारी बातें दिल दुखाने वाली लगती हैं, क्योंकि हम उन पर अमल नहीं कर सकते। ये बाहर के ममालिक में बैठी हैं तब ये ऐसी बातें करती हैं। मैं आलमा फाजला खवातीन को भी फॉलो करती हूँ, वो भी यही कहती हैं। फहीमा, वो सच कहती हैं, लेकिन यहाँ सच कम से कम हमारे घरों में गुंजाइश नहीं है। जब तुमने मुझे ऐड किया था, मैंने उनकी पोस्टी पढ़ी थी जिसमें उन्होंने लिखा था, अपने पैसे अपने पास रखें। शोहर के घर वाले आपकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आप शोहर की जिम्मेदारी हैं। अपने पैसों से उनको गिफ्ट दे सकती हैं, अपनी कमाई के पैसों की मालिक खुद बने। आपके पैसे हैं, भले अपनी माँ पर इस्तेमाल करें या बहन पर या प्रॉपर्टी खरीदें। ये बातें हम सबको पता है, लेकिन कभी उन पर अमल का नहीं सोचा, क्योंकि पता है मसले मसाइल उठ खड़े होंगे। लेकिन पोस्ट पर कमेंट्स पढ़ पढ़कर जो मेरा दिमाग घूमा, वो तुम सोच भी नहीं सकती हो। फहीमा, सब सेविंग कर रही थी, सबके मियाँ जेब खर्च देते थे, एक दो ही हमारे वाले हाल जैसे कमेंट थे। मैं पढ़कर बहुत डिस्टर्ब हुई। तुम्हें तो पता है, राशिद मेरी सैलरी भी खुद लाता है, फिर अपने पैसों के साथ शामिल करके अपने भाई बहनों पर खुले दिल से खर्च भी कर देता है। चीजें लेने से मुझे भी नहीं रोकता, लेकिन पैसे उसी के हाथ में होते हैं। मेरी कमाई भी उसी की कमाई के साथ मिलकर जाया ही जाने लगती थी। मुझे कमेंट्स पढ़कर मुझे प्लॉट बुक करवाने की सोच हर वक्त आने लगी। राशिद मुझे उन दिनों बहुत ही बुरे लगने लगे। घर में मैं भी उखड़ी उखड़ी रहने लगी। पहले स्कूल पढ़ा कर आओ, फिर बच्ची को देखो, ऊपर से ये टेंशन। राशि से बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। नतीजा जो पता था, उसने मुझे और अबिहा को हमेशा के लिए अम्मी के घर छोड़ देना था। जॉब की वजह से ही तो शादी हुई थी। वीकेंड पर मैं आई तो टीपू से सब शेयर किया। उसने सब सुनकर पता क्या कहा था? फहीमा खामोशी से मुंह देखती रही। उसने कहा था, आपा ग्रुप छोड़ दें, बल्कि फहीमा आपा से कहें वो भी छोड़ दें, वरना आपको जो समझौते महसूस भी नहीं होते वो कैंसर लगने लगेंगे। उसने मुझे रिश्ते वाला ग्रुप दिखाया। वहाँ दीनी उलूम रखने वाली मुतल्लिका खवातीन की तादाद ज्यादा थी। उनके लिए रिश्ते दरकार थे। टीपू कहता है, आपा ये खवातीन अपने शरई हकूक से आगाह होती हैं, गलत पर एक हद तक कॉम्प्रोमाइज करती हैं, जिसके नतीजे में इनका घर टूट जाता है या खुद खुला ले लेती हैं। टीपू के ब्रेन वॉश पर मैंने ग्रुप छोड़े थे। हैरत है तुम्हें डिप्रेशन नहीं होता? फहीमा संभल कर बैठी। नहीं, मुझे क्यों डिप्रेशन होगा? मैंने अपने तरीके से रहना शुरू कर दिया है। जब भी लगे तुम डिस्टर्ब हो रही हो, छोड़ देना। ऐसे ही करूंगी, फरवा कहती है। तो अब ही छोड़ दो फहीमा। शहनाज बेगम ने चेहरे से दुपट्टा हटाकर उसको देखा। अरे फरवा आई है, हमारी उस्तानी। तनवीर की दुल्हन के आने से वो रुक गई। जी भाभी, लाएं, फारिया को मुझे दे दें। अरे ये मेरी गोद चढ़ी रहेगी। तुम बताओ, कोक लाऊं या शिकंजबीन? शिकंजबीन, और बाद में चाय जरूर पिला दो भाभी। पुलाव खा के प्यासी नहीं बुझ रही। फहीमा ने लुकमा दिया तो भाभी ने चारपाई पर पड़ी खाली प्लेटें देखी थी। हालात से लड़ता हुआ इंसान हर शय को अपनी तनाजुर में देखता है। यही हाल फहीमा का हो चुका था। वो हर तरह की मालूमात पर मबनी मजाक, कुकिंग, बेकिंग की पोस्टें नजरअंदाज करके सिर्फ अपने मुताबिक की ही देखती और कमेंट्स पढ़ती रहती। खाने पीने की वो शौकीन थी, जो वो कहती थी, मेरे लिए अलग से चीज ले आया करें, भले थोड़ी ही हो। उसकी बात सैफ ने समझ ली थी, लेकिन उसके लिए नहीं, अपनी बहन के लिए। अब सैफ शमसा के लिए अलहदा से थोड़ा थोड़ा हर तरह का फ्रूट पर जाने क्या क्या अलाव लाने लगा था। घर का माहौल हर वक्त तनी रसी जैसा बना रहता। सास नंदे आपस में बातचीत का बहाना करके उसकी रविश पर तंज के तीर बरसाया करती। वो मजबूत बनने के चक्कर में कुछ ना बोलती, पर काम भी अपने हिस्से का ही करती। सैफ पहले भी हमीज को इतनी तवज्जो न देता था, बाकी सब लोग ही हमीज को उठाए फिरते थे। अब तो सैफ समेत हर कोई शमसा और उसके बच्चों की तरफ मुतवज्जा रहता था। बल्किस बेगम ने हमीज की बजाय बेटी को सुकून पहुंचाने के लिए नवासियों को सुलाना नहलाना शुरू किया हुआ था। बढ़ा हुआ काम और हमीज की चकचक के साथ ग्रुप्स में शोहरों की तारीफ का हफ्ता मनाया जा रहा था। उसका दिल करता वो अपने गरीब इलाके से निकले, मॉडल टाउन के किसी घर में घुस जाए, वहां देखे क्या खाते पीते घर के मर्द इतने ही रहमदिल और बच्चों की माँ बन जाते हैं। हर किसी ने लिखा होता, उसके बच्चे बाबा से अटैच हैं। रात को बच्चा मैं नहीं संभालती,
किसी ने लिखा, उसने अपने शोहर की तबीयत दुरुस्त कर दी थी। साफ कहा था, बच्चे मैं पीछे से नहीं लेकर आई। इनको पैदा करने में ज्यादा हिस्सा तुम्हारा है, दुख मैंने ज्यादा उठाया है, तो अब इनकी ब्रॉट अप परवरिश करने में तुम्हारी ज्यादा कोशिश होनी चाहिए। वो पढ़ती जाती, दिल में गोले बनाती जाती। ऐसी कोई फ्रस्ट्रेशन थी जिसने उसे दिमाग का खेल मार कर गोला बना छोड़ा था। वो फहीमा थी, खाना काफी से दूर, वरना कपकाती फल को तस्लीम करना मुश्किल तो नहीं था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। सजा हर वक्त हवस आलूद रहती। पसीना सर से पांव तक बहता रहता, लेकिन लू का जोर टूट चुका था, इसलिए एयर कूलर बंद कर दिए गए थे। वो और तैयबा चटाई पर सबके लिए खाना रख रही थी। चारपाइयों पर अफराद ज्यादा होने की वजह से अब खाया ना जाता था। बल्किस बेगम ने बात शुरू की। सैफ बेटे, इस दफा शम्मी की जो हालत है वो तो सबको ही नजर आ रही है। डॉक्टर ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी है। वो माँ बेटियां टप टप आंसू गिराने लगी तो वो बाप बेटे तसल्लियों में जुट गए। फहीमा का बीपी हाई होने लगा। ऐसे ड्रामे उसकी सास की आदत थी, इसीलिए वो बुरी तरह बेजार हो जाती थी। उसे जरा तरस न आता। सैफी, तू ऐसा कर, बकरा मंडी से काला बकरा खरीद कर ला, कल ही इसका अकीका कर लेते हैं। बचपन से ही रहता है, हालात ने इजाजत ही ना दी, अब मजबूरी पड़ गई है तो अकीका भी सर सदके जैसा ही होता है, वही कर देते हैं। अल्लाह मेरी जेठी थी की उम्र दराज करे। वो सू सू नाक साफ कर रही थी और फहीमा के पैरों में जलती आग उसके दिमाग तक पहुंच रही थी। मैं सुबह ही काला बकरा खरीद लाता हूँ, कुछ नहीं होता आपा को। अकीका तो अमीर का भी रहता है, इसकी दफा तो कमेटी देनी होती है, अब कमेटी आनी है। पहले ऐसी बातें वो कमरे में किया करती थी, अब तीनों माँ बेटियों ने, अमीर समधिया ने, तैयबा की ससुराल की खूबियां दरपर्दा फहीमा के मैके की कमाई की इतनी चितलाई थी तो वो बीच चौराहे अपनी जुबान खोल बैठी। फेसबुक की सखियों के सारे कमेंट्स याद थे, इनका जवाब पत्थर, बेहतरीन पॉलिसी, दिमाग बारूदी गोला, किसी का गुस्सा किसी पर। अब सैफी बकरा लेकर आता तो कल से ताने शुरू हो जाते। उसके भाई अमीज का अकीका दे ही सकते हैं क्योंकि वो इकलौती बहन जो है, इकलौती बहन का फिलहाल इकलौता बेटा। आप भाईजान से कहें वो क्यों नहीं हकूक पूरे करते आपा के, या फिर आपके यहाँ रिवाज है वो अपनी बहनों के करने में मसरूफ, आप अपनी बहनों के मानो। छोटे से शहर में पटाखे फूटने लगे। सास नंदों को पूरे 1.5 महीने की रूटीन का गुस्सा था, वो निकालने लगी। फहीमा के पास गुस्से की लातादार वजूहात थी। उसने रात को पैकेज करने के लिए बैलेंस मांगा तो सैफ ने कहा था, पैसे नहीं है, कमेटी देनी है। अब हजारों का काला बकरा फौरन पेश करने वाला था। अंदरूनी शहर छोटे छोटे माचिस की डिबिया जैसे घर, सांस पी लें तो साथ वाले घरों में आवाज आती थी। ये तो दंगल था। कुछ चेहरे छतों पर से झांकने लगे, बाकी यकीनन दीवार के कानों से कान लगाकर खड़े हो गए होंगे। जब से शम्स आई है इसे पीड़ पड़ गई है। अरे बीमार से हमदर्दी तो अजनबी कर लेते हैं, ना हो बीमार, ना करे हर साल बच्चा पैदा। सैफी तो सदा का मतलूज मिजाज था, बर्दाश्त करने पे आए तो गालियां खाकर भी चुप, और लड़ने पर आए तो सांस की उंगली पर भी लड़ पड़े। अभी उसकी कैफियत मौखूर जिक्र वाली थी जब ही उसने हाथ उठाया था भला हो फेसबुक की सखियों का जिनकी बदौलत उसे खबर हुई थी। मर्द का हाथ एक बार उठ जाए तो फिर बार बार उठता है। जो कहती थी कोई हाथ उठाए तो मुंह तोड़ दो, तो इतने लोगों के सामने बेइज्जती पर मुंह तोड़ना तो बनता था। वो मुंह तोड़ने गई तो पता चला सखियां झूठ कहती थी, और बिखरे हुए मर्द का मुंह नहीं तोड़ सकती, वो उसे जिस्मानी तौर पर कमजोर होती है। हाँ, उसके पास इस वक्त पिस्तौल होता तो वो घोड़ा दबाकर खोपड़ी जरूर तोड़ सकती थी। उसके चील की तरह सैफ की तरफ झपटने और मुंह पर मारने की कोशिश करने को सबने देखा था। सैफ की गर्दन पर उसके नाखून ने खराशें जरूर डाली पर वो मुंह न तोड़ सकी। घटिया इंसान, नामर्द, औरत पर हाथ उठाते हो। जो बातें उसे अच्छी लगी थी वो उसके लाशऊर में थी। सारे फेमिनिज्म वाले मुकाल में उसने तड़ातर उगल दिए। हाय मैं मर गई, खावन के मत्थे लग रही हो, सर का ताज है तेरा डायन जिसको मार रही हो। बल्किस बेगम ने उसमें आई जिल को काबू करना चाहा। बदजात औरत, चुप हो जाओ नहीं तो मैं कुछ बुरा कर दूंगा। तलाक दे दोगे? 2 तलाक, ये तुम्हारे बच्चे हैं, यही तुम्हारा सब कुछ है। उसने शमसा के बच्चे को उसकी तरफ धक्का दिया। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, निकल जाओ मेरे घर से पागल औरत, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सबने चीखें मारी और फिर अपने ही हाथों से अपने मुंह दबा लिए। फहीमा ने ना चीख मारी ना मुंह दबाया, वो पत्थर जैसे चेहरे के साथ अमीज को घसीटते हुए दहलीज पार कर आई। दहलीज के पार हवा के गर्द आलूद झक्कड़ ने उसे जकड़ा। बरसती बारिश में तनवीर ने रिक्शे वाले को किराया देकर रुखसत किया था।
पहले साहब के घर में सबकी चीखें निकली थी। अब उस घर में सबने मुंह दबाकर चीखें रोकी। ना भी रोकते तो भी साजों साथ बरसता मींह और कड़कती बिजली उनकी आवाजें हमसायों से महफूज रख रही थी। एक तूफान उसकी जिंदगी में आया और दूसरा शहर पर उतरा था। लोगों की छतें उड़कर किसी दूसरे के आंगन में पहुंच रही थी। उसका तख्त क्या उल्टा, सारे शहर की तख्तियां उखड़ गईं। साइन बोर्ड उड़ गए। कहीं पास ही आसमानी बिजली गिरी तो उसने अमीज को सीने से लगाकर सोचा उस पर ही गिर जाती, जिंदगी से निजात तो मिलती। तनवीर ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंधेरा दूर किया। लाइट तो कब की जा चुकी थी। मैं सैफ को कॉल करूं? नवीर ने खामोशी तोड़ी। कोई भी एक दूसरे का चेहरा ना देखना चाहता था। बिजली का ना होना नेक शगुन ही था। उसका फोन बंद है, मैंने कॉल करके देखा है। तनवीर ने आंखें भरी। जरा ये तूफान थमने दो, फिर करके देखना। शहनाज की आवाज लर्ज रही थी। क्या उसने 3 तलाकें दे दी थी? हाँ, 3 बार बोला था। हुआ क्या था? फहीमा ने बुढ़े वालिदैन की सिसकियां, भाइयों की दिलगीर आवाज, भाभी के तजस्सुस आमेज सांस सुनी, फिर बिना झूठ बोले आहिस्ता ये सारा किस्सा सुना दिया। बरसते बादल, कड़कती बिजली में नवीद ने चोटी से पकड़कर उसे खींच लिया। अमीस चारपाई पर ही रह गया। वो पसली में चोट खाती, बाल खिंचवाती नीचे आ गिरी। फहीमा को रोना नहीं आया। अजीब बात थी, उसे सारी सखियों की बातें याद थीं, लेकिन भाई को नामर्द और बाकी सारी दान-तान वो ना कर सकी। तनवीर और खालिद ने नवीद को खींचकर उससे अलग कर दिया। अब नवीद कच्चे पक्के फर्श पर बैठा बुलंद आवाज से रो रहा था। 5 साल की गृहस्थी तबाह कर ली इसने। बच्चे की माँ होकर भी इसका दिमाग काम नहीं करता। और इसे कुछ समझ नहीं आई, ये क्या कर रही है। इसे क्यों गुस्सा दिलाया था, उसे क्यों कहा था तलाक दो। मैं समझती थी वो मुझे छोड़ नहीं सकता। पत्थर में तड़ेड़ आ गई। ऐसा तड़का है खालिद और शहनाज की भी दहाइयां निकल गईं। उसने मुझे सबके सामने मारा और सबके सामने तलाक भी दे दी। उसने नहीं दी, तुमने खुद बताया है, तुमने ली है। नवीद गुस्से से बेकाबू होकर एक बार फिर उस पर झपटा। अब के कड़ाके का थप्पड़ उसकी बाई कनपटी पर पड़ा। तनवीर ने भाई को पीछे से जकड़ लिया। अब मैंने भी तुम पर हाथ उठाया है, अब इधर से भी कहीं तूफान होना है क्या? बाहर तूफान थम रहा था। बारिश अमूमी तौर पर इख्तियार कर रही थी, लेकिन फीमा के अंदर अदराक का असल तूफान अब उठ रहा था। सारी रात वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। सारी रात वो और उसके बूढ़े रिश्ते जागते रहे। खालिद मियाँ के घर सुबह यूं हुई जैसे हुई ही ना हो। वो सर ने उड़ाए, अमीज को दस्ती पंखा चल रही थी। जब तनवीर और नवीद फिर से उन दिनों के पास आ बैठे। मम्मा, भूख लगी है। अमीज उसका बाजू हिला रहा था। सादिया, अमीज को नाश्ता दे दो पहले। तनवीर ने बीवी को आवाज लगाई। एक बार फिर से सब खामोश थे। शाजिया ने नाश्ते की ट्रे बच्चे के सामने रखी। सालन के साथ पराठा था। मैंने फ्राई एग लेना है। बच्चा कल के हालात से सहमा सा जरूर था, पर खाने के मामले में चॉइस नहीं बदली थी। इतनी जल्दी बदली भी कहाँ जाती है। अब तो रात का सालन ही खाना पड़ेगा बेटा। इतनी गर्मी में इतने महंगे अंडे खा खा कर ही तुम्हारी माँ के दिमाग को गर्मी चढ़ी थी, जो ब्याह के इतने सालों बाद तलाक लेने का शौक हो गया। तू बकवास ना कर, जा जाकर बच्चों को नाश्ता बना कर दे। अमीज को अंडा मंगवा दे। काली साहब ने झुके सर और झुके कंधों से 20 का नोट शाजिया की तरफ बढ़ाया, जो उसने तनवीर की वजह से खामोशी से थाम लिया। जो जो दिन की रोशनी बढ़ रही थी, फहीमा के अंदर का अंधेरा मजीद गहरा होता जा रहा था। शाजिया, कढ़ी ले लो। मासी शकूरा ने दीवार से हाथ बढ़ाया। फहीमा आई हुई है। सदके जाऊं, ठहर तो तेरे लिए बड़ी कटोरी में अलग देती हूँ। तेरी पसंद की जो है, बेटियां में के सुख लेने ही तो आती हैं। फहीमा का दिल चकनाचूर हो गया। हाय अल्लाह जी, ये क्या हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी इन लोगों को पता चल जाएगा मेरी तलाक हो गई तो पता नहीं चलना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो सख्त हवस में बिना बिजली के कमरे में जा छुपी, गोया मोहल्ले वालों की आंखों से छुप गई हो। जहन में वो ज़रबें तकसीमें चल रही थीं कि हिसाब शर्मा जाए। शहनाज, आओ सब्जी वाले नादिर का पता कराएं। सुना है रात को साइन बोर्ड उसे टकराया है। फरवा की अम्मी ने बोलते हुए दरवाजा खोला तो वो मजीद सिमट कर कमरे में बैठ गई। लेकिन अमीज को उन्होंने देख लिया। फहीमा आई हुई है, हमेशा के लिए आ गई है। शाजिया बड़बड़ाई तो शहनाज ने खांसी शुरू कर दी। उसके सोने का सुनकर वो फौरन ही वापस हुई तो फहीमा को चैन आया। शाम को तनवीर के आने पर वो उससे लिपट गई। तनवीर भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मुझे वापस अपने घर जाना है, मुझे छोड़ आए, कोई तो हल होगा।
सहन के बीचों बीच उसके बुलंद मातम ने जहां सारे घर को रुला दिया, वहीं मुश्तरका दीवारों पर सर उभर आए जो जल्द अज जल्द मामला जान लेना चाहते थे। गरीब मोहल्लों में गुर्बत के बाद सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चीज गैरत है। सच्ची या झूठी का तो सवाल बाद में उठता है, पहला मरहला सिर्फ गैरत का होता है। ऐसी गरीब गलियों में मकीनों की रवायात, गैरत, तबीयत और मिजाज के खिलाफ हुआ वाकया नस्ल दर नस्ल चलता है। भूलने की सिर्फ एक सूरत होती है, किसी के पास अचानक बाकी मकीनों से ज्यादा पैसा आ जाए। पैसा सारे ऐब ढांप देता है। ससुराल में लड़ाई हो गई है, रूठ कर आई है इसलिए रो रही है। तनवीर का टालने के लिए बोला गया झूठ गले पड़ गया। सब तफसीलात जानने के लिए घर में दाखिले की खातिर लाइन में लग गई। ऐसे में शादिया की बेधड़क तबीयत बहुत काम आई। उसने साफ कह दिया, अभी हम लोग परेशान हैं, सुबह पता करने आए। तुझे फोन किया उसने? तनवीर ने बड़ी दिक्कत से उस मुकम्मल किया। वो हड़बड़ा गई। मेरा फोन कहाँ है? फूफो अंदर पड़ा है, शादिया की बेटी ने बताया। लेकर आओ, फोन चार्ज नहीं था, कल से वैसे ही लाइट बंद थी। अब आई थी तो सब भाग भाग कर फोन ही चार्ज कर रहे थे। बिलाकिर वो, तनवीर, नवीद और उनके वालिदैन एक ही चारपाई पर जमघटा बनाकर तनवीर के फोन की तरफ मुतवज्जा हो गए, जिससे फैफ के मोबाइल पर बेल जा रही थी। हेलो, तनवीर बोल रहा हूँ, भूल तो नहीं गए? नहीं भाईजान, कैसी बातें करते हैं? वो बस मुल्तगी से बोला। तनवीर से जितनी बदजुबानी हो सकी उसने की। कॉल स्पीकर पर थी। उसकी तरफ खामोशी पाकर नवीद ने पूछा, बंद तो नहीं कर गया? नहीं, लाइन पर हूँ। तनवीर का भी गुस्सा उतर चुका था। अब वो भी काम की बात करने के काबिल हो चुका था। अब क्या करना है? अब क्या हो सकता है भाईजान? मेरा दोस्त कह रहा था फतवा लेकर देख लो। उसको कोई एतराज तो नहीं? वो झिझक कर पूछ रहा था। आह, कैसी मनहूस घड़ी थी। कैसे आरे जैसे तीन अल्फाज थे जो उनके एक जिस्म को चीर कर दो बना गए थे। अब वो सब महरमों की तरह नहीं, मुजरिमों की तरह जिक्र कर रहे थे। किसी को भी एतराज नहीं है। जो कुछ हुआ है उस पर सब बहुत दुखी और गुस्से में है। तुम्हारी तरफ क्या सूरत हाल है? सब हैरान परेशान ही हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा ये सब हो क्या गया है। अफसोस करने वालों ने अलग जान खाई हुई है। मोहल्ले वालों के सामने ही तो सब हुआ था। सबको एक दूसरे से खबर हो गई थी। चलो मैं और नवीद जाते हैं मुफ्ती साहब के पास। तुम भी अपने मुफ्ती से मसला पूछ लो। आप पूछ रहे हैं, यही काफी है। हमारा कौन सा मसलक अलग अलग है? आप पूछ लें, फिर मुझे कॉल कर लें। जहां बुलाएंगे आ जाऊंगा। सब कोशिशें रायगां गईं। दूसरे मसलक में निकाह की गुंजाइश मौजूद थी, जिसे दोनों खानदानों ने मुसरत कर दिया। फहीमा की तलाक की खबर गली में जंगल की आग की तरह फैली। अफसोस करने आने वालियों ने दहलीज घिसा डाली। हाय मेरी बच्ची, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फरवा की अम्मी ने उसे गले लगाकर आंसू बहाए। तलाक से इंसान फोत ही हो जाता है, जैसे मैं, सैफ और उसके घर वालों के लिए हो गई। वो मेरे और मेरे घर वालों के लिए। लेकिन ये कैसी जिंदा फौतगी हुई थी जिसका अफसोस भी जारी था और सांस भी कायम थी। वो हसास थी, जज्बाती थी, जल्द असर लेने वाली थी। तो यहाँ भी दूसरों की हमदर्दी, मजाक उड़ाती और बेवकूफ कहती नजरों का जल्द असर ले गई। टाइफाइड जैसे जान लेने को आ गया पर इजराइल ना आया। अमीस हॉकी गेंद बना, जब इधर होता तो दीदयाल जाने के लिए रोता, उधर चला जाता तो माँ के पास जाने के लिए रोता। जब घर ना टूटा था तब नाना भी धड़ल्ले से नवाजता और बेटी की फरमाइशें पूरी किया करता। अब शादियां धड़ल्ले से अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेती थी। मौसम ने एकदम अंगड़ाई ली थी। एक तो बुखार होने की वजह से होने वाली कमजोरी, ऊपर से लगातार 2 दिन की झड़ी ने वक्त से पहले फिजा खुनक कर दी। फहीमा ने अपनी चारपाई आधी धूप और आधी छांव में कर ली ताकि बदन की तलब के मुताबिक करवट बदल सके। साथ साथ छोटे से कच्चे पक्के सेहन में अमीर को खेलते देख सके। उसने धूप में करवट ली और बेड़े पर नजरें जमा दी। अमीस नाखून से सेहन खुरच रहा था, फिर उसने खुरच के निकाली हुई मट्टी रगबत से मुंह में डाल ली। उसे पोसीदा घर में नई टाइलों वाला फर्श याद आ गया। अमीस इधर आओ। मैले पक्के दाग लगे कुर्ते शलवार में वो कचरा चुनने वाला कोई भिखारी लग रहा था। फहीमा की सिसकी निकल गई। ये वो बच्चा था जिसकी तस्वीरों के रोज स्टेटस लगते थे। कभी चचा, कभी फूफो और कभी माँ तस्वीरें बना रही होती थी। अमीस ने देखा माँ जरा होश हवास में है, उसे लिफ्ट भी दे रही है। वो फौरन गोद में आ बैठा। मम्मा घर चलो, अब यही हमारा घर है। नहीं, ये बबलू का घर है, वो कहता है अपनी साइकिल पर थे लो। फहीमा ने पहला जुमला नजरअंदाज करके दूसरा पकड़ा। मेरा बेटा अब साइकिल के साथ खेल ले, अभी तो बबलू साइकिल के साथ नहीं खेल रहा।
بچے نے سر ہلا کر تصدیق کی تو اس نے اس کا میلا سا منہ چوما، سر پر ہاتھ پھیر کر بال دروس کیے۔ امیس، مٹی نہیں کھاتے، ٹھیک ہے؟ ہاں، نہیں، پتا نہیں، وہ رو ہی دی۔ امیس نے سائیکل پکڑی ہی تھی کہ ببلو آ گیا۔ اس نے امیس کو دھکا دے کر سائیکل واپس لے لی۔ یہ میری سائیکل ہے، تم ہاتھ مت لگاؤ۔ فہیمہ کو کچھ عرصے پہلے کا وقت یاد آ گیا جب امیس شمسا کے بچوں کو اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ پھر امیس کو بہلایا جاتا کہ وہ مہمان ہے۔ یہی سین میکے میں ہوتا تھا۔ ببلو کو شازیہ کہتی تھی پھپھو اور امیس مہمان ہے۔ اب وقت بدل گیا تھا۔ ببلو کو پتہ چل گیا تھا وہ کوئی مہمان نہیں ہے۔ سارے سلوک برابری والے ہو رہے تھے۔ امیس کمزور تر ہوتا جا رہا تھا کہ عادت ہی نہ تھی۔ ببلو کے فعل سے فہیمہ کو تکلیف ہوئی، لیکن اسے خبر تھی وہ کچھ بھی کہے گی تو شازیہ بھابھی کو برا لگے گا۔ دکھی دل کے ساتھ اس نے امیس کو ساتھ لیا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ خود بھی نہائی، بچے کو بھی اپنے ہاتھ سے جانے کتنے دن بعد نہلایا تھا۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اسے اپنا آپ قدرے بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ امیس بھی پیارا لگنے لگا تھا۔ وہ بیٹے کی الٹی مانگ نکال رہی تھی جب تنویر آگ بگولا بنا گھر میں داخل ہوا۔ شازیہ، اور شازیہ، فہیمہ نے خود طلاق لی ہے، یہ بات تم نے محلے میں پھیلائی ہے۔ لو، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ شازیہ صاف مکر گئی۔ ایک تو گھر کی بات باہر کی، اوپر سے جھوٹ بھی بول رہی ہو۔ تنویر نے اسے بالوں سے پکڑ کر زوردار تھپڑ مارا۔ کتنی بار سمجھایا ہے، چگلی لگانے سے باز آ جاؤ، اپنی گندی حرکتیں چھوڑ دو، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ فہیمہ نے دیکھا اماں بے فکر لیٹی رہی، یعنی ان کی بلا سے بیٹا بہو کو مار رہا ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ فہیمہ خود ہی ان دونوں کے درمیان آ گئی۔ بس کرے بھائی، تم تو دفع ہو جاؤ ادھر سے، ابھی بخار سے اٹھی ہو، اب مجھ سے سٹ کھا لو گی۔ سٹ مطلب چوٹ۔ تنویر اتنا بیزار تھا، جیسے آیا تھا ویسے ہی لوٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد شازیہ تھوڑی دیر اسے برا بھلا کہتی رہی، روتی رہی اور پھر اپنے کاموں میں لگ گئی۔ شام کو سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ فہیمہ کے حلق میں کالے چنوں کے شوربے میں بھیگا نوالا پھنسنے لگا۔ اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، دل پر جبر کر کے فیس بک کھولی۔ سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ اس نے گھبرا کر بند کر دی۔ امیس کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک نمبر پر میسج لکھنا شروع کیا۔ امیس کی سائیکل آپ دے کر جا سکتے ہیں۔ سینڈ کرنے سے پہلے بہت دیر سوچ کر اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ ادھر اس کی عدت پوری ہوئی، ادھر طلاق کے کاغذات اسے مل گئے۔ سیف نے امیس اسے دے دیا تھا، جس پر ایک بار گھر میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سب بچہ واپس سیف کو دینا چاہتے تھے، جبکہ وہ امیس کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی کسی نے نہ سنی۔ تنویر نے سیف کو کال ملائی۔ وہ فہیمہ کا جہیز کا سامان دینے آ رہا ہے۔ کہتا ہے اگر مناسب سمجھے تو بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ محلے والے باتیں کریں گے، شہناز نے ہاتھ مسلے۔ ہم نے اپنے معاملات بھی دیکھنے ہیں، یا محلے والوں کو ہی دیکھتے رہیں؟ تنویر تنک گیا۔ سامان صحن میں دھرنے کے بعد وہ سب امیس اور اس کے اخراجات کا فیصلہ کر رہے تھے۔ وہ اندر ماں کی پرانی رنگ اجڑی بیٹی کے ساتھ سر ٹکرا رہی تھی۔ ماما، اس نے سر گھما کر دیکھا۔ وہ دروازے کی دہلیز پر باپ کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ فہیمہ کو لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔ وہ سرخ تاروں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری خواہش پر امیس تمہارے پاس چھوڑ رہا ہوں، جب تم آگے شادی کرو گی تب لے جاؤں گا۔ اس کی بائیں آنکھ کمزور تھی، اسی میں آنسو ٹوٹ کر دہلیز پر گرا تھا۔ خدا حافظ۔ اس کے پلٹنے پر فہیمہ کا بینڈ سارا گھر سن رہا تھا۔ جانے والے کی تمام قجادائیوں، بدسلوکیوں کے باوجود اسے اس سے محبت تھی، یہ اسے آج خبر ہوئی تھی۔ وہ اپنے حصے کی محبت اس پر تمام کر بیٹھی تھی۔ 8 ماہ بعد فروا، میرا دل کرتا ہے خودکشی کر لوں، یا پھر ان ساری عورتوں کو جائے نماز پر بیٹھ کر بددعائیں دوں۔ دیکھنا ان کو میری اور میرے بچے کی آہ لگے گی۔ یہ متعلقہ، بیوہ، غیر ملکی عورتیں، یہ ایلیٹ کلاس کی بیگمات، مجھ جیسے پسے ہوئے طبقے کی عورتوں کو رنگ برنگے خواب دکھانے والی روز حشر ہم جیسوں کی گناہ گار ہوں گی۔ فروا نے ٹوٹی بکھری روتی کرلاتی اس عام عورت کو گلے لگا لیا۔ میں نے کہا تھا نا، یہ فیس بک، واٹس ایپ گروپ ہم جیسوں کے لیے نہیں ہوتے۔ ہمیں اپنی کلاس کی صحبت ہی راس آتی ہے، جہاں جس کو عید پر 2 سوٹ مل جائیں تو وہ خوش قسمت، جس کی کمیٹی نکل آئے وہ خوش قسمت، جس کا میاں بیٹی سے زیادہ پیار جتائے وہ خوش قسمت، اور جس کا میاں 4 دن ہاتھ نہ اٹھائے وہ خوش قسمت۔ تم نے ان رنگ برنگی تتلیوں کا تعاقب ہی کیوں کیا؟ ہماری کلاس کی ساری خوش بختی تو تھی تمہارے پاس۔ کاش تعاقب کرتی رہتی، ان کے بھاشنوں سے متاثر نہ ہوتی۔ مجھے تو ان جیسی زندگی جینی تھی، اپنی بھی گنوا بیٹھی۔ اچھا دفع کرو، اب ہم وقت واپس تو نہیں لا سکتے۔
لیکن میں ان کو آئینہ بھی دکھا سکتی ہوں، میں پوسٹیں کروں گی، کامنٹس کروں گی، کیا فائدہ ہوگا؟ سب ڈیلیٹ کر دیا جائے گا یا پھر تمہیں ہی بیوقوف کہا جائے گا۔ تو میں بیوقوف نہیں تو اور کیا ہوں فری؟ تم بیوقوف نہیں ہو، عام انسان ہو، جس کو حسد بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، پیار بھی آتا ہے، ہمدردی بھی ہوتی ہے، بے دردی بھی۔ عام انسان ساری کیفیات کا مرکا ہے، ہر کوئی سکرات نہیں ہو سکتا۔ فری، میرا دل کرتا ہے یہ جو بڑی بڑی باتیں کر کے سبز باغ دکھاتی ہیں، ان کو ضرور بتاؤں کہ مشیگن، برلن اور گلف میں بیٹھ کر باتیں کرنا بہت آسان ہے، کہ جی سنگل ہیں تو خود کو مصروف کر لیں، اپنے فیصلوں پر پچھتائیں مت، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں کچی آبادی میں آ کر دیکھیں خود کو مصروف کرنا کتنا مشکل ہے، واجبی ذہانت اور ڈگری کے ساتھ جاب ملنا کتنا مشکل ہے، کاروبار کرنا کتنا مشکل ہے۔ سنگل ہوئے چند پل نہ ہوئے تھے کہ مردوں کی نظریں بھیڑیوں میں بدل گئیں۔ آتے جاتے آوازیں پڑتی ہیں جو میرے بھائیوں کو غیرت دلاتی ہیں، وہ مجھے گھر میں بند رہنے کا کہہ چکے ہیں۔ سرکاری نوکری کسی کو میسر نہیں، پرائیویٹ اسکول میں گئی تھی، 5 سالوں میں میرے لیے باہر کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ اسکول والے کہنے لگے میڈم اب ہم بی اے پاس ٹیچر نہیں رکھتے، ہر مضمون پڑھانے کے لیے اس کی ڈگری یافتہ ٹیچر چاہیے۔ انگریزی کی ٹیچر ایم اے انگریزی، اسلامیات کی ٹیچر ایم اے اسلامیات اور اردو کی ٹیچر ایم اے اردو ہونا چاہیے، ورنہ بچوں کے والدین مطمئن نہیں ہوتے، اسکول نہیں چلتا۔ یہ تو سچ کہہ رہی تھی پرنسپل۔ پروا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دینا چاہا، اس کی ہمت بڑھائی تاکہ وہ بول بول کر اپنے اندر کا غبار نکال دے۔ اوپر سے وہ بیویاں آئے دن ہر کسی کو کام کا مشورہ دے کر فرسٹریٹ کر رہی ہیں۔ تمہارے سر پر ابھی تک عورتوں کے گروپ سوار ہیں، چھوڑ کیوں نہیں دیتی ان کو؟ پہلے ہی زندگی خراب کر لی ہے ان غیر ملکی عورتوں کے پیچھے۔ وہ جو فلاں ہے نا، ہاں وہ تو سب کی آپا ہے، سب نے انہیں سینگوں پر بٹھا رکھا ہے، ہر وقت خوشامد کرتی ہیں ان کی۔ آپا آپ کی ہر بات حکمت سے بھری ہوتی ہے، آپا ہم سے بہت آپا ہم سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ فہیمہ نے چند اسکرین شاٹ نکالے اور فری سے کہا پڑھ کر دیکھو۔ مجھے میری کولیگ نے بتایا تھا ان کے ابا بریگیڈیئر تھے، شادی کے تیسرے مہینے انہوں نے طلاق لے لی تھی، تب سے ہی ایسی اکھڑ سی ہیں۔ ویسے ایلیٹ کلاس کی سنگل عورت اور ہمارے جیسے گھروں کی سنگل عورت کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فرق؟ یہ طبقاتی فرق مجھے بہت تنگ کرتا ہے، ہر حساس انسان کو کرتا ہے۔ میں کوشش کروں گی تمہارے لیے سکون والی ٹیبلٹ لکھوا سکوں۔ میری کولیگ کا بہنوئی نفسیات دان ہے، گھر میں کسی کو پتا لگ گیا نا کہ میں پاگلوں کے ڈاکٹر کی دوا کھا رہی ہوں، پوری گلی میں پاگل بھی مشہور ہو جاؤں گی۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ امیز کہاں ہے؟ امی کے ساتھ فرید جٹ گیا ہوا ہے۔ تم کہہ رہی تھی آن لائن کھانا پکانے کا کام شروع کرنا ہے۔ کرنا تو تھا لیکن شہزینہ جو شہزی فوڈ والی ہے اس نے منع کر دیا، اس کا تعلق بھی ہماری جیسی فیملی سے ہے۔ کیوں منع کر دیا؟ بتا رہی تھی لوگ آرڈر کرتے ہیں اور اس کے بعد گھر جانے پر دروازہ نہیں کھولتے، فون نہیں اٹھاتے۔ ایک پارسل ضائع ہونے کا مطلب ہے سارا منافع اور محنت بھی ضائع ہونا۔ ہوٹل ہو تو آرڈر شفل ہو جاتے ہیں، لیکن گھر میں بنانے پر ایسا نہیں ہوتا۔ آرڈر ہی کتنے ملتے ہیں؟ 1 یا 2، وہ بھی مختلف چیزوں کے گھر سے سپلائی والا کام کم سے کم ہمارے جیسے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کی رائے تھی۔ ویسے گھر کے حالات کا تمہیں پتہ ہی ہے، شادیہ بھابی بہت اکتا چکی ہیں اس رشتے سے، میرے ساتھ ساتھ ان کی گرہستی پر بھی بہت اثر پڑا ہے۔ یہ تو ماننے والی بات ہے، کمائی وہی کی وہی لیکن افراد کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ بھابھی کو خوش کرنے کے لیے میں آمیز کا خرچہ تک ان کے بچوں پر لٹا رہی ہوں، لیکن حالات ہیں کہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، میرا پچھتاوا بڑھتا جا رہا ہے۔ فری، جب انسان کے پاس آپشن ہی تکلیف ہو تو اسے چاہیے وہ ساری تکلیفوں کا حساب کتاب کر کے نسبتاً کم تکلیف چن لے۔ میں نے زیادہ چن لی ہے۔ اتنا مایوس نہیں ہوتے۔ سیف کے گھر تھی تو لاشعور میں کوئی ہوادار روزن ضرور تھا، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری کلاس میں عورت کی ساری زندگی 20 ہی شادی پر کرتی ہے، اس کو نبھانے کے لیے سمجھوتا کر لینا چاہیے، کسی کی تقریر کا اثر نہیں لینا چاہیے۔ راستے تو سارے مسدود ہیں فیما، اللہ کرے کوئی مناسب پرپوزل ہی آ جائے۔ جو بھی رشتہ آیا یہی کہتے ہیں پچھلے شوہر سے جو لڑکا ہے وہ ساتھ نہ ہو، مجھ اکیلی کی بری چاہتے ہیں۔ بھابھی کہتی ہیں یونس کا رشتہ اوکے کر دو۔ یونس پولیس کا ڈرائیور، وہ بڈھا خسر جو ہر جملے کے اول و آخر گالی بکتا ہے، جس کی مرحومہ بیوی اسے تشدد کرنے پر بددعائیں دیتی مر گئی۔ ہاں وہی یونس، ڈیمانڈ بھی باقی لوگوں والی ہے، یعنی نئے بچے پیدا نہیں کرنے، صاحب کا شوہر والا بچہ ساتھ نہیں لانا۔ سوچتی ہوں ہاں کر دوں، اپنے کیے کی سزا تو بھگت لوں، منہ توڑ دوں گی اگر ایسا سوچا بھی تو۔
فروا کو غصہ ہی آ گیا۔ فری، بھابی، نوید اور ابو مجھ سے بہت تنگ ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا کسی اندھے کنویں میں دھکیل دیں۔ امی سے بھی بہت چڑتے ہیں، سوائے امی کے کوئی سپورٹر نہیں رہا۔ وہ جو انٹرنیشنل اسکول میں بچوں کی آیا کی جاب تھی وہ نوید نے جوائن نہیں کرنے دی، کہتا ہے دوسروں کے بچوں کی پوٹیاں ہی دھونی تھی تو شمسا کے بچوں کی دھو لیتی، یوں ہماری عزت کو بٹا لگا کر تو نہ آتی۔ امی کہتی ہیں آنے والا وقت میرے لیے اور مشکل ہوگا، ابھی فیصلہ کر لوں، امیز کو سیف کے پاس بھیج دوں اور یونس کو وہاں کہہ دوں۔ یونس کے سوا اور کوئی آپشن نہیں ہے؟ امی نے کشور خالہ سے کہا تھا کسی اچھے رشتے کا، آگے سے خالہ نے پتا ہے کیا کہا، کیا سنائی؟ پروا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب سیف اچھا ہی نہیں تھا، طلاق ہی لینی تھی تو 5 دن، 5 ہفتے یا 5 مہینے بعد لے لیتی، 5 سال گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ جاہل عورت کو اسی وقت گھر سے نکال دینا تھا۔ میں اب کسی کو گھر سے نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ فروا نے اسے گلے لگا لیا۔ میں تمہارے لیے بہت سے دعا کروں گی، اللہ تعالیٰ کوئی اچھا رشتہ بھیج دے گا۔ رشتے کی دعا نہ کرنا، یہ دعا دو کہ مجھے صبر آ جائے۔ شادی جیسے تعلق سے دل اُب گیا ہے، اس کے جیسا تعلق کسی سے جوڑوں گی تو وہی یاد آئے گا، جسم کسی کے پاس، دماغ میں کوئی اور۔ میرے لیے اس سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، مجھے تو ابھی بھی اپنے ہاتھوں پر اس کا لمس محسوس ہوتا ہے۔ کیا بول رہی ہو؟ پروا گھبرا ہی تو گئی۔ تم سے بھی دل کی باتیں نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ اب تم بھی گھن کھاؤ گی مجھ سے۔ پروا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی موبائل بیپ بج اٹھی۔ فہیمہ کا فون اس کے سامنے پڑا تھا، اس نے فیما کو دیا۔ گلشن بھابی کے واٹس ایپ تھے، وہ اس کی سابقہ سسرال کی ہمسائی تھی۔ سیف دلہا بنا بیٹھا تھا، اس کے پہلو میں بیٹھی دلہن طیبہ کی نند تھی۔ ایک دفعہ تو اس کے زمین آسمان گھوم گئے۔ فروا زوم کر کے تصویریں دیکھنے لگی۔ فیما، یہ موٹو تو طیبہ کی نند ہے نا؟ طیبہ کی منگنی کی تصویروں میں دیکھی ہوئی ہے۔ ہاں وہی ہے، اس کا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے وہ لوگ تاکہ بہن بھائی کی شادی اکٹھے کر سکیں، بلکہ طیبہ کی شادی اسی وجہ سے لیٹ ہو رہی تھی۔ یہ تو وٹا سٹا کر دیا انہوں نے۔ فروا دونوں دلہا اور دونوں دلہنوں کو بغور دیکھ کر تبصرہ کر رہی تھی، اچانک اس کی نظر اس پر پڑی۔ فہیمہ، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ وہ بے دردی سے سینہ مسلتی اور کھینچ کر سانس لیتی فہیمہ کو دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم جاؤ بس۔ نہیں فہیمہ، تم بھی میرے ساتھ چلو، آج رات میں امی کے ہاں ہی ہوں، تم میرے ساتھ رہو، صبح آ جانا گھر۔ نہیں تم جاؤ۔ اس نے بازو موڑ کر آنکھوں پر رکھا۔ سیف دلہا بنا ہوا تھا، وہ دلہن بنی اس کے پہلو میں تھی۔ وہ جوش و جذبات سے بھری اپنی گرم کوہنی کا لمس اسے پہلا تحفہ دے رہا تھا۔ فہیمہ کے لیے بدرنگ صوفہ پھولوں کی سیج بن گیا تھا، اس کے پہلو میں آگ چلنے لگی، آنکھوں سے سیال بہنے لگا۔ تم نوید بھائی سے خوفزدہ ہو تو میں خود اجازت لے لیتی ہوں، اٹھو میرے ساتھ چلو فہیمہ۔ شاید فروا بھی رو رہی تھی۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے اندھیرا کر جانا، جو تم نے دیکھا اس کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا۔ اندھیرا ہوتے ہی اس نے اپنے بال نوچ ڈالے۔ سیف، کوئی میری برابری کی تو لاتے، مجھے صبر تو آ جاتا۔ یونس، سرکاری ڈرائیور، 50 کا پیٹا، سگریٹ سے پیلے پڑے ٹوٹے پھوٹے دانت، گالیاں، بک بک کرتی کالی پڑی زبان۔ وہ آواز دبا کر بین کرنے لگی۔ کسی پرانے آشنا اجنبی کے لیے اس کے اونچے بین محلے کی غیور عوام کی اقدار کے خلاف جاتے تھے۔ مہارانی صاحبہ کب تک سوئیں گی؟ 12 بج رہے ہیں۔ ساس کی چنگاڑ پر اس کی آنکھ کھلی تھی، لیکن ذہن اب بھی جامد تھا۔ رات سیف کے تھپڑ مارنے پر وہ خاموشی سے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن تن بدن میں آگ بھڑک رہی تھی۔ غصے نے اسے پاگل کر ڈالا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سیف کو دو بدو جواب دے، اس کا منہ نوچ ڈالے، لیکن فیس بک کی سہیلیوں کے مشوروں، ہدایتوں کا اثر لینے کے باوجود لوئر مڈل کلاس کی فہیمہ اتنی ہمت کہاں سے لاتی؟ روتے، جلتے، کڑتے کلستے، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ او مائی گاڈ! شکر ہے یہ صرف خواب تھا۔ یا اللہ، مجھے کتنا رلایا ہے اس سٹوری نے۔ میں اسے پڑھتے ہوئے مسلسل روئی ہوں، ابھی بھی میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ او یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ یہ صرف ایک خواب تھا، ورنہ میں پتہ نہیں کتنے دن تک اس سٹوری کی وجہ سے دکھی رہتی، اور شاید میں اسے اپلوڈ بھی نہ کرتی، کیونکہ ہیپی اینڈنگ ناولز ہی سب کو پسند ہوتے ہیں، اور جب میں خود اتنی دکھی ہو رہی ہوں تو میں باقی عوام کو اتنا کیسے دکھی کر سکتی تھی۔ اوف، کیا بات ہے، اٹھتی کیوں نہیں ہو؟ سیف کمرے میں آیا، اس کا لہجہ دھیما تھا، کچھ شرمندہ بھی نظر آ رہا تھا۔
اٹھتی ہوں، کچھ بخار سا محسوس ہو رہا ہے، جسم میں درد ہے۔ اس نے معمول کے لہجے میں کہا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ چائے کے ساتھ گولی لے لو، موسم بدل رہا ہے نا، اس کے اثرات ہیں۔ موسم تو واقعی بدل گیا تھا۔ اس نے جب سے ان تمام گروپوں کو چھوڑا تھا، سمجھوتے کی راہ مشکل ضرور تھی، لیکن بغاوت کا راستہ تو ناقابل برداشت ہوتا۔ وقت بدل جائے گا، امید تو تھی، وقت نہ بھی بدلتا تو وہ ضرور بدل گئی تھی۔ او یا اللہ! اب میں خوش ہوں، اب میرے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی ہے۔ فائنلی یہ ایک ہیپی اینڈنگ ناول تھا، لیکن اس میں سبق بہت اچھا دیا گیا ہے۔ باقی آپ لوگ اپنے کامنٹس میں بتائیں، آپ لوگ بھی کامنٹس میں رائے دیں کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، اور باقی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔